Section 1 of Cicero's Speeches against Catilina. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Recording by Phil Schempf. Speeches against Catilina by Marcus Tullius CICERO, with introduction and notes by Ernest Alfred Upcott. Introduction by Ernest Alfred Upcott. Note: the text adopted in the following orations is that of Holm, 11th edition, Berlin, 1882, from whose notes I have derived much help. I have also consulted the English edition of the speeches, based on that of Holm, by Mr. A. S. Wilkins. My best thanks are due to Mr. Evelyn Abbott, Fellow and Tutor of Boulais College, the editor of the series, for his kind assistance in superintending the printing of the book. Ernest Alfred Upcott, Wellington College, June, 1887. Introduction. The 4 speeches against Catilina were delivered during the latter part of the year B.C. 63, when Cicero was consul. Lucius Sergius Catilina, the author of the conspiracy against which they were directed, was descended from one of the oldest patrician families of Rome, though for many years no one of his house had held any public office. He was a man of ambitious and energetic disposition, distinguished among his contemporaries for great powers both of mind and body, which enabled him to exercise a remarkable degree of influence over others. At the same time, he was notorious for the dissoluteness and extravagance of his life, which were excessive even in an age when such characteristics were common. He was, moreover, suspected of grave crimes, such as the murder of his wife and son. But as these charges rest to a great extent upon the authority of his opponent Cicero, it is possible that they have been exaggerated. He was born, probably, about B.C. 108, though the exact date is unknown. His first appearance in public life was during the dictatorship of Sulla, B.C. 82 to 79. When the latter issued his proscription list, Catilina was among those who took an active part in carrying out the work of bloodshed and confiscation. This, however, was from personal motives, and not from any sympathy with the senatorial party which had triumphed under Sulla, for he subsequently attached himself entirely to the popular side. In B.C. 68, he filled the office of praetor in Rome. The following year he governed the province of Africa as propraetor. Immediately on his return home he became a candidate for the consulship for the year 65. He was obliged, however, to withdraw, as an indictment for extortion in his province was brought against him, and Roman law did not allow a citizen against whom a legal suit was pending to be a candidate for any magistracy. It so happened that the consuls elect for 65, Autronius Paetus and Cornelius Sulla, were convicted of bribery. Their election consequently became void, and Lucius Aurelius Cotta and Lucius Manlius Torquatus were declared consuls in their stead. Enraged at his disappointment, Autronius entered into communication with Catilina, and the two, in conjunction with Calpurnius Piso and others, formed a plot, sometimes known as the First Catilinarian Conspiracy. The intention was, it is said, to murder Cotta and Torquatus on the day of their entering upon office, January 1st, 65. Catilina and Autronius were then to proclaim themselves consuls, while they were to be supported by an army which Piso was to raise on their behalf in Spain. The execution of this plot was postponed, however, until February 5th, when it failed, as we are told, through Catilina's impatience in giving the signal too soon, before the armed bands on which he relied had collected in sufficient number. It is to this conspiracy that Cicero alludes in Catilinarian 1, section 15. It was asserted that both Caesar and Crassus were concerned in it, but the facts are surrounded by a great deal of mystery. Whatever the design was, it came to nothing, and the Senate did not take steps against anyone in consequence. During this year, 65, Catilina was acquitted on the charge of extortion,
The trial had, however, been postponed long enough to prevent him from standing for consulship for the year 64. He was obliged, therefore, to postpone his candidature till the next year, when he had among his competitors Marcus Tullius Cicero and Gaius Antonius Hybrida, of whom the latter was believed to be partly in sympathy with him. He was known to entertain revolutionary designs of the most sweeping character, which he hoped as consul to carry out. Prominent among these was a declaration of novae tabulae, or general cancelling of debts, and a wholesale confiscation of property. Many of the Roman aristocracy were hopelessly in debt, and he thus collected round him a numerous body of adherents, partly composed of those to whom his designs seemed to promise relief from their embarrassments, partly also of wild and turbulent spirits, to whom any prospect of revolution was welcome. Alarmed at these schemes, the optimates threw their influence upon the side of Cicero, overcoming their natural jealousy of a novus homo, that is, one whose ancestors had never held any curule office. He was also strongly supported by the equites, who, as the wealthiest class in Rome, were naturally most opposed to any general attack upon property. Accordingly, he was elected by a large majority. Antonius was returned as his colleague by a small majority over Catilina. Defeated in his immediate object, Catilina began to entertain the idea of carrying out his designs by force. The time was eminently favorable for an armed insurrection against the government. 17 years before, Sulla had rewarded the soldiers of his victorious army by establishing them in colonies in various parts of Italy, and assigning them allotments of land. Unsuited for an agricultural life, these men had for the most part mismanaged their farms and exhausted their resources. Accordingly, they were restless and discontented, and desired nothing so much as a return of the civil wars, with fresh chances of plunder. From among these and other discontented spirits, Catilina began secretly to recruit and organize an army, selecting as his leader one Manlius, who had served with distinction under Sulla as centurion. At the same time, he opened secret negotiations with the schools of gladiators in different parts of Italy. Thus prepared, he again stood for consulship for the year 62, his intention being to bring about a general rising if he should be once more defeated. The situation of the government was dangerous in the extreme, for there was no regular army in Italy, and the only general of distinction, Gnaeus Pompeius, was absent in the east, where after bringing the Third Mithridatic War to a close, in 65 B.C., he was occupied in settling the affairs of Syria, and could not be expected to return for some time. Cicero, however, was kept accurately informed of the progress of the conspiracy. One of its members, Quintus Curius, had talked of the plot to his mistress Fulvia. She had not kept the secret, and Cicero, employing her as his agent, had induced Curius by large promises to reveal to him all the details. The consular elections were this year postponed somewhat beyond their usual time. On the day before they should have been held, Cicero induced the Senate to resolve that they should on the next day, instead of holding the election, take into consideration the state of public affairs. He thereupon revealed to them what he knew of the conspiracy, and invited Catilina to clear himself of the charges against him. The latter replied in threatening language, but notwithstanding his violence, the Senate took no decisive resolution. Shortly afterwards the elections were held, Cicero appearing with the cuirass under his toga, and surrounded by a guard of his friends, to testify to the designs upon his life. Catilina was again defeated, and Decimus Junius Silanus and Lucius Licinius Murena elected as consuls for 62. Thus once more foiled, Catilina resolved to proceed to active measures. Alarmed at the news that an army was actually collecting in Etruria, and roused by further disclosures from Cicero, the Senate, on October 21st, passed what was known as the Ultimatum Decretum, videant consules nequid detrimenti res publica capiat.
This, the usual formula in cases of emergency, declared the state to be in danger, and called on the consuls as the executive magistrates to take measures for its safety. Whether it actually conferred any additional powers upon them is not certain. At the same time, they placed the gladiatorial schools under strict surveillance, established patrols in the city, and offered large rewards for information. The praetors, Quintus Pompeius Rufus and Quintus Metellus Celer, were sent to Capua and Picenum respectively, to raise what troops they could. Cicero had already detached his colleague Antonius from the conspiracy, and induced him to support the cause of order, by ceding to him the lucrative province of Macedonia. On October 27th, Manlius set up his standard at Faesulae in Etruria. Catilina proposed to go thither himself shortly. He was anxious, however, to conceal his designs as long as possible, and having been indicted for inciting to riot Devi by Lucius Paulus, he had offered to place himself in free custody under the charge of some citizen of reputation in order to disarm suspicion. On the night of November 6th, he assembled his partisans in the house of Marcus Porcius Laeca. There he disclosed his plans, and declared it to be essential to success that Cicero should be removed before his own departure. Two of his adherents, Gaius Cornelius and Lucius Varguntius, undertook the duty of visiting Cicero's house in the early morning, under the pretence of giving the customary salutation and there murdering him. The attempt was actually made, though probably not until the morning of November 8th. But Cicero, who was informed of the plot through the agency previously described, refused his visitors admittance. He immediately summoned the Senate to meet, for the sake of safety, in the temple of Jupiter Stator on the Palatine. The equites thronged the hill in large numbers, to secure the safety of the council and to protest against the designs of the conspirators. Catilina did not scruple to attend, whereupon Cicero rose and delivered the speech known as the first Catilinarian oration. He revealed to the Senate all the particulars of the plot, including the attempt on his own life, denounced Catilina as a public enemy, and called upon him to leave the city. His adversary attempted a few words of exculpation, but the feeling roused by the consul's address was too strong, and finding himself assailed on all sides by reproaches, he left the Senate abruptly, declaring that his enemies were driving him to ruin, but that if he was to fall, he would involve others in his overthrow. The same evening he left the city for Etruria, traveling by the Via Aurelia, which was the coast road, in order to create the impression that he was going into exile at Massilia. He left in the city a large number of adherents, the chief of whom was Cornelius Lentulus Sura, with directions to prosecute the plans previously agreed upon. Cicero on the following day assembled the people in the Forum, and, in the second Catilinarian oration, recounted to them what had taken place in the Senate, explaining and justifying his own action. In a few days the news arrived that Catilina had joined the camp of Manlius at Faesulae. Upon this, the Senate declared them both public enemies. At the same time they issued a proclamation promising immunity to those of their adherents who should lay down their arms before a fixed date. Meanwhile, the consul Antonius was directed to take such military measures as might be necessary against the insurgents, Cicero being retained for the protection of the city. The proclamation did not have any effect in reducing the number of Catilina's forces, nor did the rewards previously offered lead to any disclosures. Cicero had hoped that the effect of his speeches would be to drive all the conspirators into open rebellion, as they would thus be more easily dealt with. In this he was disappointed, for though the chief had left the city, his agents had remained in Rome, and Cicero could not venture to proceed against them without direct evidence. It was not long, however, before their carelessness put into his hands the proofs he desired. The Allobroges, a tribe of Transalpine Gaul, had sent delegates to petition the Senate for relief from certain exactions to which they were subjected. Knowing that these men, from their desperate condition, were likely to favor a revolution,
Lentulus opened negotiations with them, with the view of securing the aid of their countrymen for the conspirators. They took counsel, however, of their patronus, Quintus Fabius Sanga, and by his advice revealed the whole affair to Cicero. Acting under his directions, they pretended to enter heartily into the schemes of Lentulus, and obtained from him letters written and sealed by himself and his friends, addressed to their nation, stating and confirming by oath the rewards they were to receive for their assistance. A letter was also given them for Catilina, whose camp they were to visit on their way home. With these letters they set out from Rome on the night of December 2nd, accompanied by Titus Volturcius, the agent of Lentulus. Cicero, as previously agreed upon, posted 2 praetors with an armed force at the Mulvian Bridge, on the Via Flaminia, a few miles to the north of Rome. They there arrested the whole party, and carried them, with the compromising papers, to the consul. He at once summoned the chief conspirators to his presence. One, Caeparius, made his escape, though he was eventually recaptured. But Lentulus, Cethegus, Statilius, and Gabinius came unsuspectingly, and were at once conveyed by Cicero to the presence of the Senate, which he had convoked at the Temple of Concord. There Volturcius, under the promise of impunity, made a full disclosure, and the conspirators were further confronted with the evidence of the Allobroges and their own letters, the authenticity of which they were compelled to acknowledge. Lentulus, who was praetor at the time, was obliged to abdicate his office, and he and his companions were placed in free custody under the charge of several prominent citizens. Rewards were voted to the informers, and a supplicatio, or thanksgiving for the averted danger, decreed in honor of Cicero, who, after leaving the Senate, addressed to the people assembled in the Forum the 3rd Catilinarian Oration, giving a full account of what had just taken place. 2 days later, December 5th, the Senate was once more convened, and Cicero as consul put to them the formal question, what was their advice with respect to the conspirators actually in custody. The consul-elect, Decimus Silanus, who was first asked for his vote, proposed that they should be put to death. The other consulars supported him. When it came to the turn of Caesar, who was praetor-elect, he proposed as an alternative that their property should be confiscated, and that they should be imprisoned for life in some of the provincial towns of Italy. These 2 proposals were before the Senate, when Cicero intervened with the 4th Catilinarian Oration. It does not pronounce a formal sententia, for the consul, as president, would not himself vote, but places the alternative proposals before the House for their consideration, indicating, however, a preference for that of Silanus. But Caesar's speech had made a great impression, and Silanus announced he would agree to a motion for a postponement of the decision, which had been suggested as a compromise. The matter was eventually decided by a speech of Marcus Cato, who was tribune-elect. He attacked the conspirators with great vigor, and proposed that they should be summarily put to death more maiorum. His words produced such an effect that his proposal was carried forthwith. Lentulus, Cethegus, Statilius, Geminius, and Caeparius were at once conducted to Tullianum, the prison underneath the slopes of the Capitol, and there strangled. This summary proceeding effectually checked the plans of Catilina. From this moment he received no fresh reinforcements, and his original adherents began to leave him. The retreat of his army into Gaul was blocked by the praetor Metellus Celer, while Marcus Petreius, acting as the legate of Antonius, advanced against him from the south. Early in the following year, 62, the opposing forces met at Pistoria in Etruria, where Catilina and his followers, after fighting with desperate courage, were defeated and slain to a man. End of introduction. Section 2 of Cicero's Speeches against Catilina. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Recording by Phil Schempf.
Speeches against Catilina by Marcus Tullius Cicero, with introduction and notes by Ernest Alfred Upcott. Note A. The above sketch follows in the main the traditional account of the Catilinarian conspiracy, which has been generally accepted by later historians. It is fair to add that some writers have adopted a different view, which may be thus briefly stated. They believe that historians have been mistaken in regarding Catilina as the leader of a mere band of desperadoes, that his so-called conspiracy was really an act of revolt against the authority of the Senate on the part of the whole Democratic party, of which he was the recognized leader. A similar movement, in fact, to those which had been organized by Gaius Gracchus in 123 B.C., by Saturninus in 100 B.C., by Marcus Lepidus in 78 B.C., and others, that he was driven to use force by the opposition of the Optimates to his schemes, and that Cicero, as the spokesman of the latter, purposely misrepresented him as the leader of an anarchist conspiracy, whose sole object was confiscation and plunder. The received account is derived almost entirely from two sources: the speeches and writings of Cicero, and the history of the Catilinarian conspiracy by Sallust, written probably about 44 B.C. The former is undoubtedly a prejudiced witness, and statements resting on his authority alone must be received with caution. Sallust, however, was a partisan of Caesar and a member of the Democratic party. He had consequently no motive to represent the character of Catilina as worse than it really was, especially as his patron Caesar was commonly supposed to have been implicated in the first conspiracy, 66 B.C., if not the second also. He certainly hints that the worst charges against Catilina, which he repeats, rested on very doubtful authority, but as to the main features of the conspiracy, he confirms Cicero on every point, and this is a strong argument in favor of the received account. The question is too large to be fully discussed within the limits of this book. Those who wish to see the contrary view maintained with great spirit and ability should read the very interesting article in Catilina, Clodius, and Tiberius by Professor E.S. Beasley. End of Note A. Section 3 of Cicero's Speeches against Catilina. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Recording by Phil Schempf. Speeches against Catilina by Marcus Tullius Cicero, with introduction and notes by Ernest Alfred Upcott. Note B. On the legality of the execution. On account of his action in this matter, Cicero was afterwards attacked by Clodius, who, as tribune in 58 B.C., carried a law enacting that any one who had put Roman citizens to death without trial should be forbidden fire and water. As Clodius was supported by Caesar and Pompeius, Cicero did not make any resistance, but retired temporarily into exile. Had his action been really illegal or not? The Valerian, Porcian, and Sempronian laws certainly enacted that no citizen should be put to death except by vote of the people, after a formal trial before them. Cicero justifies his apparent violation of these laws on two grounds. 1. That the conspirators, having become hostis by their own act, and having been recognized as such by resolution of the Senate, had, ipso facto, forfeited the rights of citizens. 1 Section 28. 4 Section 10. As regards this, we may remark that, though the conduct of the conspirators might justify the adoption of active measures against them, it could not legally be held to deprive them, when arrested, of the benefit of trial. For the question whether they had acted as hostis or not would be exactly the point which the law court would have to decide. The argument is, in fact, from a legal point of view, a petitio principii. 2. That the ultimatum decretum of the Senate, see Introduction, page 11, invested the consul with dictatorial powers, including the right of summary execution.
1 Section 4, Habemus Senatus Consultum, etc. In support of this, he recalls the fact that Gaius Gracchus in 121 BC and Saturninus in 100 BC had been killed by the consuls Opimius and Marius respectively, acting under a similar decree. It is certain that a party in the Senate claimed the right of thus arming the consul with exceptional powers in cases of emergency, and Sallust, Catilinarian 29, distinctly says that they possessed it. On the other hand, the right had never been admitted by the popular leaders, who had, as a protest, brought Opimius to trial for the murder of Gaius Gracchus, though they had not secured a conviction. They had, moreover, during this year, 63, accused of murder one Gaius Rabirius, who had been concerned in the death of Saturninus 37 years before. The trial was avowedly instituted for the purpose of contesting the right of the Senate to invest the consul with dictatorial powers. Cicero, who defended Rabirius, claimed that the ultimatum decretum acquitted his client of all liability, but it seems probable that he would have been condemned had not his supporters found means to prevent the trial from coming to a decision. It is on this point that the question of legality or illegality really turns, and as the Romans were not themselves agreed upon it, we can scarcely pronounce a decision. If the consul did possess dictatorial powers in virtue of the ultimatum decretum, then the execution was legal. If, as seems perhaps the more reasonable view, he did not, then it was illegal. In any case, it is clear that the Senate, as such, could not order the execution of any citizen. They could only arm the consul, and though he was at liberty to consult them on this, as on any matter of importance, the responsibility of the particular measures taken rested with him alone. Unconstitutional actions may, however, sometimes be justified on the ground of the necessities of the case, and Cicero might fairly plead that the executions had proved efficacious in checking the spread of the conspiracy, a result which the measures previously taken had entirely failed to secure, and that it was very doubtful whether, if the prisoners had been kept for trial, a general rising could have been avoided. The position of Caesar is somewhat hard to understand. As a popular leader, he must have held the view that neither the consul nor the Senate had the right of dealing summarily with the accused. Yet by proposing the alternative punishment of imprisonment, he seems to admit their jurisdiction. Possibly he took this course as the best means of saving their lives for the moment. But if so, it is not clear why he should have added the provision that their property should be confiscated. The first and fourth speeches are orationes pro senatu abite. The second and third are contiones ad populum. End of Note B. Section 4 of Cicero's Speeches against Catilina. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Recording by Pamela Nagami. Speeches against Catilina by Marcus Tullius Cicero, with introduction and notes by Ernest Alfred Upcott. Oration 1. Before the Senate. How long, Catilina, will you abuse our patience? Can you not read the signs of public excitement, which show that your designs are known to all of us? Yet you dare to come here, and we hesitate to inflict upon you the death you deserve. Your predecessors in revolution were summarily dealt with. We have allowed the Senate's decree to lie idle for 20 days. Unus. Quousque tandem abutere Catilina patientia nostra? Quam diu etiam furo iste tuas eludet? Quem ad finem sese effranata iactibat audacia? Nihil nite nocturnum praesidium palati? Nihil urbis vigiliae? Nihil timor populi? Nihil concursus honorum omnium? Nihil hic munitissimas habendi senatus locus? Nihil horum ora vultusque moverunt?
patere tua consilia non sentis? Constrictam omnium horum scientia teneri coniurationem tuam non vides? Quid proxima, quid superiore nocte egeris? Ubi fueris? Quos convocaris? Quid consilii caperis, quem nostrum ignorare arbitraris? O tempora, o mores! Senatus haec intelligit, consul videt, hic tamen vivet. Vivet? Imo vero etiam in senatum venit. Fit publici consilii particeps. Notat et designat oculis ad caedem unum quemque nostrum. Nos autem, fortes viri, satis facere rei publicae videmur. Si istius virorum actella vitemus. Ad mortem te, Catilina, duci iussu consulis iam pridem apportebat, in te conferi pestem istam, quam tu in nos machinaris. An vero vir amplissimus, Scipio, Pontifex Maximus, Tiberium Gracchum, mediacriter labefactantem, statum rei publicae privatus interfecit. Catilinam orbam terrae caede atque incendiis vastare cupientem, nos consules preferemus? Nam illa nimas antiqua praeterio, quod Gaius Servilius, a halas Burium Maelium, novus rebus studentum manu sua occidit. Fuit ista quandam in hac republica virtus, ut vire fortes acrioribus suppliciis quivem perniciosum quam acerbisum hostem coercerent. Habemus senatus consultum in te, Catilina, vehemens et grave. Non Deus rei publicae consilium neque actoritas huius ordinis, nos dico aperte, consules desumas. Duo. Decrevit quandam senatus ut Lucius Opimius consul viderit, nequid res publicae detrimenti caperet, nax nulla intercessit, interfectus est propter quasdam seditionem suspiciones Gaius Gracchus. Clarissimo patre, avo maroribus, o quisus est cum liberis Marcus Fulvius consularis, simili senatus consulto Gaio Mario et Lucio Valerio consulibus et permissa res publica, num unum diem postea Lucium Saturninum tribunum plebis et Gaium Servilium praetorem mors ac rei publicae poena remorata est, et vero nos vicesimum iam diem patimur habescere acciam horum auctoritatis. You have presumed upon our leniency. You are now collecting an army in Etruria. All good citizens would applaud me if I put you to death, but I spare your life, though I keep a check upon your designs, till all the world shall recognize the justice of your punishment. Habemus enim huius modi senatus consultum, verum inclusum in tabulis, tam quam in vagina reconditam, quo ex senatus consulto confestum te interfectum esse, Catilina, convenit. Vivis et vivis non ad deponendam, sed ad confirmandam audaciam. Cupio patres conscripti me esse clementem, cupio in tantis rei publicae periculis me non dissolutem videri, sed iam me ipse inertiae nequitiaeque condemno. Castra sunt in Italia contra populum Romanum in Etruriae faucibus conlocata, crescit in dies singulos hostium numerus, eorum autem castrorum imperatorem ducentque hostium intra moenia atque adeo in senatu videmus, intestinam aliquam quotidie pernicium rei publicae molientem. Si te iam, Catilina, comprehendi, si interfici Ucero, credi erit verendum mihi ne non potius hoc omnes boni serius a me, quam quisquam crudelius factum esse dicat.
verum ego hoc quad iam pridam factum esse apportuit, certa de causa non domaducor ut faciam. Tum denique interficiere cum iam nemo tam improbus, tam perditus, tam tui similis invenire poterit, qui id non iure factum esse fatiatur. Quam diu, quisquam erit, qui te defendere audeat vives, sed vives ita ut vivis, multis meis et firmis praesidiis oppressus, ne commovere te contrarem publicam possis, multorum te etiam aculi et aurus non sentientem, sicut ad hoc fecerunt, speculabuntur atque custodient. You had better abandon those designs, for they are known. I told the Senate that you would be in arms on October 27th, and I was not mistaken. I foretold and prevented your intended massacre of the aristocracy and your attempt upon Praeneste. Trace. Etenem quid est, Catilina? Quad iam amplius expectes, si neque nox tenebras obscurare coeptus nefarios, neque privata domus parietibus contenere voces coniurationis tuae potest, si inlustrantur, si erumpunt omnia, muta iam istamentum mihi crede obliviscere caedis atque incendiorum, tenerus indique luce sunt clariora nobis tua consilia omnia, quae mecum licet recognoscas. Meministine me ante diem 12 calendas Novembres dicere in senatu, fore in armis certo die, qui dies futurus esset ante diem 6 calendas Novembres, Gaiam manliam audaciae satelitem adque administratum tuae, num me fefelit Catilina, non modo res tanta tam atrox, tamque incredibilis verum, id quad multo magis est admirandum dies. Dixi ego idem in senatu, caedam te aptum matiam contulisse enantem diem 5 calendas Novembres. Tum cum multi principes civitatis Roma, non tam sui conservandi quam tuorum consiliorum reprimendorum causa profugerant. Nam infitiare poteste illo die, meis praesidiis, mea diligentia cur conclusum commovere te contrarem publicam non potuisse. Cum te discesu ceterorum nostra tamen, qui remancissimus, caede te contentum esse dicebas. Quid, cum tu te praeneste calendis ipsus Novembribus occupatorum nocturno impetu esse confideres, sensistine illam colonia meo iusu meus praesidiis custodiis vigiliisque esse munitam? Nihil agis, nihil moliris, nihil cogitas, quad non ego non modo audiam, sed etiam videam planeque sentiam. The night before last, you and your associates met at Lyca's house and laid your plans. You sent 2 of them to murder me this morning, but I was forewarned and shut them out. Quatuor. Recognosce tantum mecum noctem illum superiorum, iam intelliges multo me, vigilare acrius, ad salutem quam te, ad pernicium rei publicae. Dico te, priore nocte, venisse inter falcarios, non agam obscure, in marci Lycae domum, convenisse iodem cum pluris eustem amentiae scelerisque socios. Num negare audes? Quid taces? Convincam si negas, video enim esse hic in senatu quosdam qui tecam una fuerunt. O die immortales, ubinam gentium sumus, quam rem publicam habemus, in qua urbe vivimus, hic sunt in nostro numero, patres conscripti,
in hoc orbis terrae sanctissimo gravissimo quae concilio, qui de nostrum omnium inter itu, qui de huius urbis atque ad Deo de orbis terrarum exitio cogitent, hosce ego video, et de re publica sententiam rogo, et quos ferro trucidaria portebat, eos nundum voce vulnero. Fuisti igitur apud laicam, illa nacte Catilina, distribuisti partes Italiae, statuisti quo quemque profici placeret, delegisti quos Romae relinqueris, quos tecum educeris, discripsisti, urbis partis ad incendia, confirmasti te ipsum iam esse exiturum dixisti Paululem tibi esse, etiam nunc morae, quad ego viverum. Reperte sunt duo equites Romani, qui te ista cura liberarent, et sesse illa ipsa nocte Paulo ante lucem, me in meo lectulo interfecturos esse pollicerentur. Haec ego omnia vixtum etiam coetu vestro dimiso. Comperi domum meum maioribus praesidiis, munivi atque fermavi exclusi eos quos tu ad me salutatem mane miseras, cum illi ipsi veniscent, quos ego iam multis ac summis viris ad me id temporis venturus praedixeram. Now I bid you leave the city. So long as you attacked me only, I resisted you single-handed. Now you are attacking the state. I will not kill you, for that would not rid us of your adherents. No, leave the city for exile, if you will, and take them with you. Quinque. Quae cum ita sint, Catilina, perge quo coepisti, egredere aliquando ex urbe, patent portae profisciscere, nimium diu te imperatorum tua illa manliana castra desiderant, educte, cum etiam omnis tuos, si minus quam plurimos purga urbem, magno me metu liberabis, dum modo inter me atque te mudis intersit, nobiscum versare iam diutius non potes, non feram, non patiar, non sinam. Magnadis immortalibus habenda est atque, huic ipsi Jovi statori, antiquissimo custodi huius urbis, gratia, quad hanc tam taetram, tam horribilum, tanque infestam rei publicae pestem totiens, iam effugimus. Non est saepius in uno homine, summa salus periclitanda rei publicae. Quam diu mihi consuli designato Catilina insidiatus est, non publico me praesidio, sed privata diligentia defendi, cum proximis comitiis consularibus me consulem in campo, et competitores tuos interficere voluisti. Compressi conatus tuos nefarios amicorum praesidio et copiis nullo tumultu publicae concitato. Denique quotiens cumque me petisti, per me tibi obstiti, quamquam videbam perniciem meam cum magna calamitate rei publicae esse conjunctam. Nunc iam aperte rem publicam universam petis, templa deorum immortalium tecta orbis, vitam omniam civium, Italiam denique totam ad exitiam ac vastitatem vocas. Qua re, quoniam id quad est primum, et quad huius imperii, disciplinaeque maiorum proprium est, facere nondum audeo, faciam quid est ad saveritem lenius, et ad communem salutem utilius. Nam si te interfici Cicero, residebat in re publica reliqua coniuratorum manus, sintu quad te iam dudem hortor, exieris exaurietur ex urbe tuorum comitam magna
et perniciosa sentina rei publicae. Quid est, Catilina? Num dubitas id me imperante facere, quad iam tua sponte faciebas? Exire ex urbe, iubit consul hostem, interrogas me numen exilium, non iubio sed si me consulis suadeo. You cannot wish to stay where your crimes are notorious. Ruin stares you in the face. Your repeated attempts on my life have failed. The senators, by their conduct, show how they hate you. The state, our common mother, fears you and bids you leave her. Your very offers to place yourself under restraint are a self-condemnation. Sex. Quid est enim, Catilina? Quad te iam in hac urbe delectare passit? In qua nemo est extra istam coniurationem perditorum hominum? Qui te non metuat? Nemo qui non oderit? Quae nota domesticae turpitudinis non in justa vitae tuae est? Quad privatarum rerum dedicus non haerit infama? Quae libido ab aculis? Quad facinus a manibus umquam tuis? Quad flagitium a toto corpore affuit? Qui tu adolescentulo quem corruptilarum in lecebris in retices? Non aut ad audaciam ferum, aut ad libidinem facem praetulisti? Quid vero, nuper cum morte superioris uxoris novus nuptiis domum vacuae fecises, nonne etiam alio incredibili scelere hoc scelus cumulasti, quad ego praetermito et facile patior celeri, ne in hac civitate tanti facinoris imminanitas aut extitisse, aut non vindicata esse videatur, praetermito ruinas fortunarum tuarum, quas omnis impendere tibi proximus idibus senties, ad illa venio, quae non ad privatam ignominiam vitiorem tuorum, non ad domesticam tuam difficultatem ac turpitudinem, sed ad summam rem publicam atque ad omnium nostrum vitam salutemque pertinent. Potestne tibi haec lux, Catilina, aut huius caeli spiritus esse iucundus, cum scias esse horum neminem qui nesceat te pridie calendras Januarius, lepido et tulo consulibus, detisse in comitio cum telo? Manum consilum et principum civitatis interficiendorum causa paravisse, sceleri ac fuori tuo non mentem aliquam aut timorum tuum, sed fortunem populi Romani obstitisse. Ac iam illa omitto, neque enim sunt aut obscura, aut non multa commissa postea, quotiens tu me designatum, quotiens consulum interficere voluisti, quad ego tuas petitiones, ita conjectas, ut vitari posse non viderentur, para quadam declinatione et, ut eiunt corpore effugi, nihil ad sequeris neque tamen conare ac velle desistis. Quotiens tibi iam extorta est ista sica de manibus, quotiens excidit aliquo casu et elapsa est. Quae quidem quibus abs te initiata sacris, ac divota sit, nescio quad iam necesse putas esse in consulus corpore defigere. Septem. Nunc vero quae tua es ista vita, sic enim iam tecum loquar, non ut odio per motus esse videar, quod debeo, sed ut misericordia, quae tibi nulla debetur. Venisti Paulo ante in senatum, quis te ex hac tanta frequentia, tat ex tuis amicis ac necessarii salutavit? Si hoc post hominem memoriam contigit nemini, vocus expectas cantumeliam, cum sis gravissimo judicio taciturnitatis oppressus?
quod adventu tuo ista subsellia vacua facta sunt, quod omnes consulares, qui tibi per saepe ad caedem constituti fuerunt, similatque ad sedisti partem istam subselliorum nudam atque inanam reliquerunt, quo tandem animo hoc tibi ferendum putas. Servi me Hercule, me si me isto pacto metuerunt, ute metuant omnes civis tui, domum meum relinquendam putarem, tu tibi urbam non arbitraris. Et si me meus civibus inuria suspectum tam graviter atque offensum viderem, carere me aspectu civiam quam infestis omnium oculis conspici malem, tu cum conscientia scelerum tuorum agnoscas odium omnium justum, et iam diu tibi debitum. Dubitas coram mente sensuque vulneras, eorum aspectum praesentiamque vitare? Si te parentes timorent atque odicent, tui neque eos ulla ratione placare posses, ut opinor, abeorum oculis aligo concederes, nunc te patria, quae communis es parens omniam nostrum odit ac metuit, et iam diu nihil te judicat nisi de paricidio suo cogitare, huius tu neque auctoritatem verebere, nec judicium sequere, nec vim per temesces. Quae tecum, Catilina, sic agit et quodam modo tacita loquitur? Nullam iam aliquad annis facinus extitit nisi per te, nullam flagitium sine te, tibi uni multorum civium neces, tibi vexatio direptioque sociorum impunita fuit ac libera, tu non solum ad negligendas leges et quaestiones verum etiam ad ever tendas perfringendasque valuisti, superiora illa quamquam forenda non fuerunt, tamen ut potui tuli, nunc vero me totam esse in metu propter unum te, quicquid increpuerit Catilinam temeri, nullam videre contra me consulium iniri posse, quad a tuo scelere abhorreat, non est ferendum, quam ab rem discede, atque hunc mihi timorum eripe, si est verus, neo primar, sin falsis, ut tandem aliquando timere desinam. Acto. Haec si tecam ita ut dixi patria loquatur nonne impetrare debeat, etiam si vim adhibere non passet. Quid? Quod tu te ipse in custodiam dedisti? Quod vitandae suspiciones causa ad Marcum lepidum te habitare velle dixisti? A quo non receptus etiam ad me venire ausus es? Atque ut domi meae te ad servarum rogasti? Cum a me quoque id responsum tullises, me nullo modo passe eistem parietibus tuto esse tecum, qui magno in periculo essem, quod eistem moenibus contineremur, ad quintum metellum praetorum venisti? A quo repudiatus ad sodalem tuum, virum optimum, Marcum metellum demigrasti, quem tu videlicet, et ad custodiendum diligentissimum, et ad suspicandum sagacissimum, et ad vindicandum fortissimum fore putasti. Sed quam longe videtur ac carcere atque a vinculis abesse debere, qui se ipse iam dignum custodia judicarit? You challenge me to take a vote of the Senate. Without doing so, I can show you what they think. When I bid you go into exile, they give consent by their silence. They would not let me speak to others thus. As for the knights, they are ready to kill you. Quae cum ita sint, Catilina?
dubitasi e mori aequo animo non potes, abire in aliquas terras et vitam istam, multis suppliciis justis, debetisque e reptam, fugae solitudinique mandare, refer inquis ad senatum, id enim postulas, et si hic ordo sibi placere decruere te ire in exilium, ab temperaturam te esse dicis, non referam, id quod abhorret a meis moribus, et tamen faciam, ut intelligas quid hi de te senteant, egredere ex urbe Catilina, libera rem publicam metu, in exilium, si hanc vocem expectas profiscere. Quid est Catilina, et quid attendis, et quid animad advertis, horum silentium? Patiuntur, tacent. Quid expectas auctoritatem loquentium, quorum voluntatem tacitorum perspicis? At si hoc idem huic adolescenti optimo, sestio, si fortissimo viro, Marco Marcello, dixissem, iam mihi consuli hoc ipso in templo iure optimo senatus vim et manus intulliset. De te autem Catilina, cum quiescunt, probant, cum patiuntur, decernunt, cum tacent, clamant, neque hi solum, quorum tibi auctoritas est videlicet cara, vita vilissima, sed etiam ili equites Romani, honestissimi atque optimi viri, ceterique fortissimi cives, qui stant circum senatum, quorum tu et frequentiam videre et studia, perspicere et voces Paulo ante exaudire potuisti. Quorum ego, vix abste iam diu manus actella contineo iostem facile adducam, ut te haec, qua iam pridem vastare studes, relinquentem usque ad portas prosse quantur. But it is vain to speak of exile. I wish there were a chance of it, in spite of the hatred I should incur. Go then to the camp of Manlius, as you have already arranged. Surrounded by every kind of wickedness, you will be in your element there. Noem. Quam quid loquor, te et ulla res frangat, tu ut quam te corrigas, tu ut ullam fugam meditere, tu ut exilium cogites, utinam tibi istam mentem di immortales duint, et si video, si mea voce, per territas ire in exilium animum induxeris, quanta tempestas invidiae nobis, si minos in praesens tempus, recenti memoria scelerum tuorum, at in posteritatem impendeat, sed est tanti dum modo ista sit privata calamitas, et a re publicae periculis seiungatur, sed tu ut vitiis tuis commoverare, ut legum poenas per ti mescas, ut temporibus re publicae cedas, non est postulandum, neque enim is est Catilina, ut te aut pudor quam a turpitudine, aut metus a periculo, aut ratio a furore revocaret. Quam ab rem, ut saepeam dixi, profiscere axi mihi inimico, ut praedicas, tuo conflare, vis invidiam, recta perge in exilium, vix feram sermones hominam, si id faceris, vix molem is Deus invidiae, si in exilium iusu consulis hieras sustinebo, sin autem serviri meae laudi, et gloriae mavis, et gredere cum importuna sceleratorum manu, conferte ad manlium, concita perditos cives, secerne te abonis, in fair patriae bellum, exulta impio latrocinio, ut ame non eiectus ad alienus, sed invitatus ad tuos esse vidieris. Quam quid ego te invitem,
a quoiam sciam esse praemisos, qui tibi ad forum Aurelium praestolarentur armati, qui sciam pactum et constitutam cum Manlio diem, a quo etiam aquilam illam argenteam, quam tibi ac tuis omnibus perniciosam esse confido a funestam futuram, qui domi tuae sacrarium sceleram tuorum constitutum fuit, sciam esse praemisam? Tu ut ilia diutius carere possus, quam venerari ad caedem proficens solebas, a cuius altaribus saepe istam impiam dexteram ad necem civium transtulisti. Decem. Ibis tandem aliquando, quo te iam pridem ista tua cupiditas effrenata ac furiosa rapiebat, neque enim tibi haec res adfer dolorem, sed quandam incredibilem voluptatem ad hanc te amentiam natura peperit, voluntas exercuit, fortuna servavit. Numquam tu non modo otiam, sed ne bellum quidem nisi nefariam concupisti. Nanctus es experditis atque ab omni non modo fortuna, verum etiam spe derelictis conflatam improborum manum. Hic tu qua laetitia perfruere, quibus gaudiis exultabis, quanta in voluptate bacabere, cum in tanto numero tuorum, neque audies virum bonum quemquam, neque videbis, ad huius vitae studium meditati illi sunt qui feruntu labores tui, iacere humi non solum ad obsidendum stuprum, verum etiam ad facinis obeundam, vigilare, non solum insidiantem somno maritorum, verum etiam bonus otiosorum. Habes ubi astentes tuam illam praeclaram patientiam famis, frigoris, in opiae rerum omnium, quibus te brevi tempori confectum senties. Tantum profece tuum, cum te a consulatu repelli, ut exil poties tentare, quam consul vexare, rem publicam posses, atque ut id, quod es abs te scelerate susceptem, latrocinium podius quam bellum nominaretur. Some may charge me with remissness in letting slip a public enemy. It is no fear of illegality or unpopularity that influences me, but Catilina's departure to his camp will purge the city of his adherents and show everyone what his plans really are. His death would give us only a temporary relief. Let them leave us then for their wicked work, and Jupiter will defend us from their attacks. Undecem. Nunc ut a me, patres conscripti, quandam prope justam patriae quarimonium detester ac deprecer, percipite, quaeso diligenter quae dicam, etia penitus animis vestris mentibusque mandate, etenem si mecam patria, quae mihi vita mea multo escarior si cuncta Italia, si omnis res publica cycloquatur. Marce Tulli, quid agis? Tu ne eam quem esse hostem comperisti, quem ducem belli futurum vides, quem expectare imperatorum in castris hostium sentis, auctorum sceleris, principem coniurationis evacatorem servorum, et civium perditorum, exire patiere, ut abs te non emissus ex urbe, sed emissus in urbem esse videatur? Nonne hunc in vincula duci, non ad mortem rapi, non sumo supplicio mactare imperabis? Quid tandem te impedit? Mostne maiorum? At per saepe etiam private in hac republica perniciosas civis morte multarunt.
an leges quaede civium Romanorum supplicio rogatae sunt? At numquam in hac urbe quia republica defecerunt civium jura tenuerunt? An invidiam posteritas times? Praeclaram vero populo Romano refers gratiam, qui te hominum per te cognitam, nulla commendatione maiorum tam mature ad summum imperium per omnis annorum gradus extulit, si propteran vidiam aut alicuius periculi metam salutem civium tuorum neglegis. Sed si quis es invidiae metus, nom est vehementius severitatis ac fortitudinis invidia, quam inertiae ac nequitiae per temescenda. Ancum bello vastabitur Italia, vexabuntur urbes, tecta ardebunt, tum te non existimas invidiae, incendio conflagraturum? 12. His ego sanctissimis rei publicae vocabus, et eorum hominum qui hoc idem sentiunt mentibus pauca respondebo. Ego si hoc optimum factu judicarum patres conscripti, Catilina morte multare, unius usuram horae gladiatori, isti ad vivendum non dedissem. Etenem si summi viri et clarissimi cive Saturnini et Gracorum et Flacci et superiorum complurium sanguine non modo se non contaminarunt, sed etiam honestarunt. Certe verendum mihi non erat nequid hoc paracida civium interfecto invidiae mihi in posteritatem redundaret. Quod si ja mihi maxime impenderet, tamen hoc animo fui semper, ut invidiam virtute partam gloriam non invidiam putarem. Quamquam non nulli sunt in hoc ordine, qui aut ja quae imminent, non videant aut ja quae vident, dissimulent, qui spem Catilinae molibus sententiis aluerunt conjurationemque nascentem non credendo conroboraverunt. Quorum auctoritatem secuti multi, non solum improbi, verum etiam imperiti, si in hunc anima advertissem, crudeliter et regie factum esse dicerent, nunc intellego, si iste quo intendit in manliana castra pervenerit, ne minum tam stultum fore qui non videat conjurationem esse factum, ne minum tam improbam qui non fateatur. Hoc autem uno interfecto intellego, hanc rei publicae pestem Paulisper reprimi, non in perpetuum comprimi posse. Quod si se eiecerit, se cumque suos eduxerit, eiodem caeteros undique collectos naufragos agregaverit, extinguetur atque delebitur non modo haec tam adulta rei publicae pestis, verum etiam stirps ac semen malorum omnium. 13. Etenem iam diu patres conscripti in his periculis conjurationis insidiisque versamur, sed nescio quo pacto omnium scelerum ac veteris furoris et audaciae maturitas in nostri consulatus tempus erupit. Quod si ex tanto latrocinio iste unus tolletur, vide bimur fortasse ad breve quodem tempus cura, et metu esse relevati, periculum autem residebit et erit inclusam penitus in venis atque in visceribus rei publicae. Ut saepe homines aegri morbo gravi, cum aestu febrique iactantur, si aquam gelidam biberunt, primo relevari videntur, de inde multo gravias vehementiusque afflictantur,
sic hic morbus, qui est in re publica relevatus istias poena, vehementius vivis reliquis ingravescet. Qua res se cedant in probi, se cernant sea bonus unum in locum congregentur, muro denique, id quod saepeam dixi, discernantur a nobis, desinant insidiari domi suae consuli, circumstare tribunal praetoris urbani, obsidere cum gladiis curiam, maleolos et faces ad inflammandam urbam comparare, sit denique inscriptum in fronte unius cuiusque, quid de re publicas sentiat, polliceor vobis hoc patres conscripti, tantam in nobis consulibus fore diligentiam, tantam in vobis auctoritatem, tantam in equitibus Romanus virtutem, tantam in omnibus bonus conscensionem, ut Catilinae profectione omnia pate facta, inlustrata, oppressa, vindicata esse videatis. Hisce omnibus Catilina, cum summa rei publicae salute, cum tua peste ac pernicie, cumque iorum exitio, qui se tecum omni scelere parricidioque iunxerunt, profiscere ad impium bellum ac nefarium. Tum tu Jupiter, qui eistem quibus haec urbs, auspiciis a Romulo est constitutus, quem statorum huius urbis, atque imperii, veri nominamus, hunc et huius socios ad tuis aris ceterisque templis, ad tectis urbis ac moenibus a vita fortunisque civium arcebis, et homines anorum inimicos, hostes patriae, latrones Italiae, scelerum foedere, inter se ac nefaria societate conjunctos, aeterni suppliciis vivos mortuosque mactabis. End of section 4. Oration number 1. Before the Senate. Section 2 of Cicero's Speeches against Catilina. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Citizens, we have driven Catilina from the city. We need no longer fear his secret plots. He must now fight us openly. This is a great success, as he feels. 1. Tandem aliquando, quirites, el Catilinam, furentem audacia, scelus angelantem, pestem patriae nefarie molientem, vobis atque huic urbi, fero flammamque, militantem, ex urbe vel eiecimus, vel emissimus, vel ipsum egredientem verbis prosecuti sumus. Abit excessit, evasit erupit. Nulla iam pernicies a monstro illo, atque prodigio moenibus ipsis intra moenia comparabitur. Atque hunc, quidem unum huis belli domestici ducem sine controversia vicimus. Non enim iam inter latera nostra, sica illa versabitur. Non in campo, non in foro, non in curia, non denique intra domesticos parietes perhorescemus. Loco ille motus est, cum ex urbe est expulsus. Palam iam cum hoste nullo impediente bellum geremus. Sine dubio, perdidimus hominem magnificeque vicimus, cum illum ex occultis insidis in apertum latrocinium coniecimus. Quod vero non cruentum mucronem ut voluit, extulit, quod vivis nobis egressus est, quod ei ferum e manibus extorsimus, quod in columnes cives, quod stantem urbem reliquit, quanto tantem illum merore esse ad flictum et profligatum putatis. Iacet ille,
nunc prostatusque est, et se perculsum atque abiectum esse sentit, et retorquet oculos profecto sepe ad hanc urbem, quam e suis faucibus ereptam esse luget, quae quidem letari mihi videtur, quod tantam pestem evomuerit forasque proiecerit. Some may say you should have arrested him. Had I done so, many would not have believed my accusations. For their sakes I was obliged to make him declare himself. Once outside, I do not fear him. I wish indeed he had taken all his adherents with him. Our armies can easily deal with the band of bankrupts and swindlers he has assembled. It is the conspirators of high rank whom he has left behind that we have now to fear. They see that we know their plans, and they persist. Duo. Axi quis est talis, quales omnes esse oportebat, qui in hoc ipso, in quo exultat et triumphat oratio mea, me vehementer accuset, quod tam capitalem hostem non comprehenderim potius quam emisserim non est ista mea culpa, sed temporum. Interfectum esse el Catilinam et gravissimo supplicio adfectum iam pridem oportebat, itque a me et mos maiorum et huius imperi severitas et res publica postulabat. Sed quam multos fuisse putatis, quique ego deferem non crederent, quam multos qui etiam defenderent. Axi illo sub lato de peli a vobis omne periculum judicarem, iam pridem ego el Catilinam non modo invidiae mee verum etiam vitae periculo sustulissem. Sed cum viderem, ne vobis quidem omnibus re etiam tum probata, si ilium ut era meritus morte multassem, fore ut eius socios invidia oppressus persequi, non possem rem huc deduxi ut tum palam pugnare possetis, cum hostem aperte videretis, quem quidem ego hostem virites, quam vehementer foris esse timendum putem licet hinc intelegatis, quod etiam moleste fero, quod ex urbe parum comitatus exierit, utinam ille omne secum copias suas eduxistet, tongilium mihi eduxit, quem amare in praetexta coeperat publicium et munatium, quorum es alienum contractum in popina nullum rei publice motum adfere poterat. Reliquit quos viros, quanto ere alieno, quam valentes, quam nobiles. 3. Itaque ego illum exercitum pre Gallicanis legionibus et hoc dilectu, quem in agro Piceno et Gallico Q. Metellus habuit et his copies, que a nobis quotidie comparantur, magno opere contemno, collectum ex senibus desperatis, ex agresti luxuria, ex rusticis decoctoribus, ex iis, qui vadimonia deserere, quam illum exercitum maluerunt. Quibus ego non modo si aciem exercitus nostri, verum etiam, si edictum praetoris ostendero, concident. Hos, quos video volitare in foro, quos stare ad curiam, quos etiam in senatum venire, qui nitent unguentis, qui fulgent purpura, malem secum suos milites eduxiset. Qui si hic permanent, mementote non tam exercitum illum esse nobis quam hos, qui exercitum deseruerunt pertimescendos. Atque hoc etiam sunt timendi magis, quod quid cogitent mescire sentiunt, neque tamen permoventur. Video, cui sit Apulia attributa, quis habeant Etruriam, quis agrum Picenum, quis Gallicum, quis sibi has urbanas, insidias cedis atque incendiorum depoposcerit. Omnia superioris noctis consilia ad me delata esse sentiunt. Pate feci in senatu esterno die. Catilina ipse pertimuit,
profugit, hic vid expectant, ne illi vehementer erant, si illam meam pristinam lenitatem perpetuam sperant futuram. I give them one more chance. Let them follow their leader. Happy for us if we can be quit of them. Catilina's departure alone has relieved us much. He is the friend of every criminal, the corrupter of youth, the support of bankrupts, the hero of gladiators and actors. His adherents are monsters of crime. We cannot endure them any longer. Their destruction is at hand. Our general has given us peace abroad. Under my leadership, let us declare war upon our domestic enemy. Quator. Quod expectavi, iam sum adsecutus, ut vos omnes factam esse aperte conjurationem contra republicam videretis. Nisi vero si quis est, qui Catiline similes cum Catilina sentire non putet. Non est iam lenitati locus. Severitatem res ipsa flagitat. Unum etiam nunc concedam, exeant proficiscantur, ne patiantur desiderio sui Catilinam miserum tabescere. Demonstrabo iter. Aurelia via profectus est. Si accelerare volent, ad vesperam consequentur. O fortunatam rem publicam, si quidem hanc sentiam urbis huius eiecerit. Uno me Hercule Catilina, exhausto relevata mihi et creata res publica videtur. Quid enim mali aut sceleris fingi aut cogitari potest, quod non ille conceperit. Quis tota Italia beneficus, quis gladiator, quis latro, quis sicarius, quis parricida, quis testamentorum subiector, quis circumscriptor, quis ganeo, quis nepos, quis adulter, quae mulier infamis, quis corruptor juventutis, quis corruptus, quis perditus inveniri potest, qui secum Catilina non familiarissime vixisse fateatur. Quae cedes per osce annos sine illo facta est. Quod nefarium stuprum non per illum, iam vero tanta umquam in ulo homine juventutis illecebra fuit, quanta in illo, qui alios amabat ipse turpissime, aliorum amori flagitiosissime serviebat, alis fructum libidinum, alis mortem parentum, non modo impellendo, verum etiam adjuvando pollicebatur. Nunc vero, quam subito non solum ex urbe, verum etiam ex agris ingentem numerum perditorum hominum collegerat. Nemo non modo Rome, sed ne ulo quidem in angulo totius Italiae oppressus ere alieno fuit, quem non ad hoc incredibiles celeris foedus adsciverit. Quinque. Atque ut eius diversa studia indissimili ratione perspicere potistis, nemo est in ludo gladiatorio Paulo ad facinus audacior, qui se non intimum Catiline, nemo in scena levior et nequior, qui se non eiusdem probe sodalem fuisse commemoret. Atque idem tamen stuprorum et scelerum exercitatione ad sue factus frigore et fame axiti et vigilis perferedis fortis ab istis predicabatur, cum industria subsidia atque instrumenta virtutis in libidine audaciaque consumerentur. Hunc vero si secuti erunt sui comites, si ex urbe exierint desperatorum hominum flagitiosi greges, o nos beatos, o rem publicam fortunatam, o preclaram laudem consulatus mei. Non enim iam sunt mediocres hominum libidines, non humane ac tolerande audacie, nihil cogitant nisi cedes, nisi incendia, nisi rapinas. Patrimonia sua profuderunt,
fortunas suas obligaverunt res eos iam pridem fides nuper deficere coepit. Eadem tamen illa, que erat in abundantia, libido manet. Quod si in vino et alea commissationes solum et scorta quererent, essent illi quidem desperandi, sed tamen essent ferendi. Hoc vero quis fere possit, inertes homines fortissimis viris insidiari, stultissimos prudentissimis, ebriosos sobris, dormientes, vigilantibus, qui adcubantes in conviviis, complexi mulieres impudicas, vino languidi, conferti cibo, sertis redimiti, unguentis obliti, debilitati stupris, eructant sermonibus suis cedem bonorum atque urbis incendia. Quibus ego confido impendere fatum aliquod et poenam iam diu improbitati nequitie sceleri libidini debitam aut instare iam plane aut certe ad propinquare. Quos si meus consulatus quoniam sanare non potest sustulerit non breve nescio quod tempus sed multa saecula propagarit rei publice. Nulla est enim natio quam pertimescamus nullus rex qui bellum populo Romano facere possit. Omnia sunt externa unius virtute terra marique pacata. Domesticum bellum manet, intus insidies sunt, intus inclusum periculum est, intus est hostis, cum luxuria nobis, cum amentia, cum scelere certandum est. Huic ego me bello ducem profiteor, quirites, suspicio inimicitias hominum perditorum, quae sanari poterunt, quacumque ratione sanabo, quae resecanda erunt, non patiar ad perniciam civitatis manere. Proinde aut, exiant aut, quiescant aut, si et in urbe et in eadem mente permanent, eaque merentur expectent. Others reproach me with having driven Catilina into exile. What I did was to declare to the Senate, who showed their approval of what I said, the details of his plans. I bade him betake himself to the camp of Manlius, whither I knew he meant to go. Was that driving him into exile? Yet now, if he should change his mind and really go into exile, I am to be called a tyrant. I would gladly bear it, if war might be so averted. But there is no chance of it. In 3 days he will be in arms. Those who thus reproach me are really his secret partisans. Sex. Ad etiam sunt, qui dicant, Quirites, a me in exilium eiectum esse Catilinam, quod ego si verbo ad secui possem, istos ipsos eicerem, qui hec locuntur. Homo enim videlicet timidus, aut etiam per modestus, vocem consulis fere non potuit. Simul atque ire in exilium iusus est, paruit atque ivit. Hesterno die, cum domi me pene, interfectus essem, senatum in edem Iovis statoris vocavi, rem omnem ad patres conscriptos detuli, quo cum Catilina venisset, quis eum senator appellavit, quis salutavit, quis tenique ita aspexit ut perditum civem, ac non potius ut importunissimum hostem. Quin etiam principes eius ordinis partem illam subseliorum, ad quam ille accesserat, nudam atque inanem reliquerunt. Hic ego vehemens ille consul, qui verbo cives in exilium eicio, quae sivi a Catilina in nocturno conventu apud lecam fuiset necne, cum ille homo audacissimus conscientia convictus primo reticuiset, pate feci cetera, quid ea nocte egisset, quid in proximam constituiset, quem ad modum esset ei ratio totius belli descripta edocui, cum hesitaret, cum teneretur, quae sivi quid dubitaret proficisci eo, quo iam pridem pararet, cum arma, cum secures, cum fasces, cum tubas, cum signa militaria, cum
aquilam illam argenteam, cui ille etiam sacrarium domi sue fecerat, scirem esse premissam. In exilium eiciebam, quem iam ingressum esse in bellum videbam. Etenim credo Manlius iste centurio, qui in agro Fessulano castra posuit, bellum populo Romano suo nomine indixit, et illa castra nunc non Catilinam ducem expectant, et ille ejectus in exilium se Massiliam ut aiunt non in hec castra conferet. Septem. O conditionem miseram non modo administrande, verum etiam conservande rei publice, nunc si L. Catilina consiliis laboribus periculis meis circumclusus ac debilitatus subito pertimuerit, sententiam mutaverit, deseruerit suos, consilium belli faciendi abiecerit, ex hoc cursus celeris et belli iter ad fugam atque in exilium converterit, non ille a me spoliatus armis audaciae, non obstupefactus ac perteritus mea diligentia, non de spe conatuque depulsus, sed indemnatus innocens in exilium ejectus a consule vi et minis dicetur, et erunt qui illum, si hoc fecerit, non improbum, sed miserum, me non diligentissimum consulem, sed crudelissimum tyrannum existimari velint. Est mihi tanti, Quirites, huius invidie false, atque innique tempestatem subire, dumodo a vobis huius horribilis belli ac nefari periculum depelatur. Dicatur sane ejectus esse a me, dumodo eat in exilium, sed mihi credite non est iturus. Numquam ego adis immortalibus octavo, Quirites, invidie me levande causa ut L. Catilinam ducerem exercitum hostium atque in armis volitare audiatis, sed triduo tamen audietis. Multoque magis illud timeo, ne mihi sit invidiosum aliquando, quod illum emiserim potius quam quod eiecerim. Sed cum sint homines, qui illum cum profectus sit, ejectum esse dicant, eidem, si interfectus esset, quid dicerent. Quamquam istim, qui Catilinam Massiliam ire dictitant, non tam hoc queruntur quam verentur. Nemo est istorum tam misericors, qui illum non ad Manlium, quam ad Massilienses ire malit. Ille autem, si me Hercule hoc, quod agit, numquam antea cogitasset, tamen latrocinantem se interfici malet, quam exsulem vivere. Nunc vero, cum ei nihil ad hoc preter ipsius voluntatem cogitationemque acciderit, nisi quod vivis nobis Roma profectus est, optemus potius ut eat in exilium, quam queramur. Of his adherents there are 6 classes. 1. Men with large debts, but larger estates, which they will not part with, hoping that Catilina will declare an abolition of debts. Their only chance is a measure of compulsory sale which I offer them. 2. Those who hope by the revolution to obtain power and office. Let this mark the forces against them, and remember that, if it succeeds, the chief power will not fall to them. 3. The sullen colonists, who want fresh chances of plunder, but the state will not endure a new prescription. 4. The hopeless bankrupts. Their ruin is certain, but they need not involve the whole state in it. 5. Criminals of every class. Let them stay with Catilina. 6. The dissolute youth of Rome, his special favorites.
Octo. Sed cur tam dium de uno hoste loquimur, et Deo hoste, qui iam fatetur se esse hostem et quem, quia, quod semper volui, murus interest non timeo. De his, qui dissimulant, qui Rome remanent, qui nobiscum sunt nihil dicimus, quos quidem ego, si ullo modo fieri possit, non tam ulcisci studio quam sana resibi ipsos, placare rei publice, neque, id quare fieri non possit, si me audire volent, intellego. Exponam enim vobis, Quirites, ex quibus generibus hominum iste copie comparentur. Deinde singulis medicinam consili atque orationis mee, siquam potero adferam. Unum genus est eorum, qui magno in ere alieno maiores etiam possessiones habent, quarum amore adducti dissolvi nullo modo possunt. Orum hominum species est honestissima, sunt enim locupletes, voluntas vero et causa impudentissima. Tu agris, tu edificis, tu argento, tu familia, tu rebus omnibus ornatus et copiosus sis, et dubites de possessione detrahere, adquirere ad fidem? Quid enim expectas? Bellum? Quid ergo? In vastatione omnium tuas possessiones sacrosanctas futuras putas? An tabulas novas? Erant qui istas a Catilina expectant. Meo beneficio tabulae nove proferentur, verum auctionarie, neque enim isti, qui possessiones habent. Alia ratione ulla salvi esse possunt. Quod si maturius facere voluissent neque, id quod stultissimum est, certare cum usuris fructibus prediorum, et locupletioribus his et melioribus civibus uteremur. Sed hosce homines minime puto pertimescendos, quod aut deduci de sententia possunt aut, si permanebunt, magis mihi videntur vota facturi contra republicam quam arma laturi. Novem. Alterum genus est eorum qui, quamquam premuntur ere alieno, dominationem tamen expectant, rerum potiri volunt, honores, quos quieta republica desperant, perturbata consequi se posse arbitrantur. Quibus hoc precipiendum videtur, unum scilicet, et idem quod reliquis omnibus, ut desperent se id quod conantur consequi posse. Primum omnium me ipsum vigilare, ad esse providere rei publice. Deinde magnos animos esse in bonis viris, magnam concordiam, maximam multitudinem, magnas praeterea copias militum. Deos denique immortales huic invicto populo, clarissimo imperio, pulcherrime urbi contra tantam vim, sceleris presentes auxilium esse laturos. Quod si iam sint id, quod summo furore cupiunt, adepti, num illi incinere urbis et in sanguine civium, quae mentes celerata ac nefaria concupiverunt, se consules aut dictatores aut etiam reges sperant futuros. Non vident id secupere, quod si adepti sint, fugitivo alicui aut gladiatori concedi sit necesse. Tertium genus est etate iam adfectum, sed tamen exercitatione robustum, quo ex genere est ipse manlius, cui nunc Catilina succedit. Sunt homines ex is colonis, quas sulla constituit, quas ego universas civium esse optimorum et fortissimorum virorum sentio, sed tamen sunt coloni, qui se in insperatis ac repentinis pecunis sumptuosius insolentiusque iactarunt. Hi dum edificant tamquam beati, dum predis lecticis familiis magnis convivis ad paratis delectantur,
in tantum es alienum inciderunt ut, si salvi esse velint, sulla sit is ab inferis excitandus, qui etiam nonnulos agrestes homines tenues atque egentes in eandem illam spem rapinarum veterum impulerunt. Quos ego utrosque in eodem genere predatorum direptorum que pono, sed eos hoc moneo, desinant furere et proscriptiones et dictaturas cogitare, tantus enim illorum temporum dolor inustus est civitati, ut iam ista non modo homines, sed ne pecudes quidem mihi passure esse videantur. Decem. Quartum genus est sane varium et mixtum et turbulentum, qui iam pridem premuntur, qui numquam emergunt, qui partim inertia, partim male gerendo negotio, partim etiam sumptibus invetere ere alieno vacillant, qui vatimonis iudicis proscriptionibus bonorum defatigati, per multi et ex urbe et ex agris se in illa castra confere dicuntur. Hosce ego non tam milites acres quam inficiatores lentos esse arbitror, qui homines quam primum si stare non possunt, corruant sed ita, ut non modo civitas, sed ne vicini quidem proximi sentiant. Nam illud non intellego, quam ob rem si vivere honeste non possunt, perire turpiter velint. Aut cur minore dolore perituros se cum multis, quam si soli pereant, arbitrentur. Quintum genus est paricitarum sicariorum tenique omnium facinorosorum, quos ego a Catilina non revoco. Nam neque diveli ab eo possunt et pereant sane in latrocinio, quoniam sunt ita multi, ut eos carcer capere non possit. Postremum autem genus est, non solum numero, perum etiam genere ipso atque vita, quod proprium Catiline est, de eius dilectu, imo vero de complexu eius ac sinu, quos vexo capillo, nitidos aut imberbes aut bene barbatos videtis, manicatis et talaribus tunicis, velis amictos, non togis, quorum omnis industria vitae et vigilandi labor in ante Lucanis cenis expromitur. In his gregibus omnes aleatores, omnes adulteri, omnes impuri impudicique versantur, hi pueri tam lepidi ac delicati non solum amare et amari, neque cantare et saltare, sed etiam sicas vibrare et spargere venena didicerunt. Qui nisi exeunt, nisi pereunt, etiam si Catilina perierit, scitote hoc in republica seminarium Catilinarum futurum. Verum tamen quid sibi isti miseri volunt, num suas secum mulierculas sunt in castra ducturi, quem ad modum autem illis carere poterunt, his praesertim iam noctibus, quo autem pacto illi Apenninium, atque illas pruinas ac nives perferent. Nisi id circo se facilius hiemem toleraturos putant, quod nudi in convivis saltare didicerunt. We scarcely need the armies of the state to defeat such contemptible opponents. We have all the resources of the government, they have nothing. It is the cause of all good against all evil. In such a contest, the result is certain. Guard your own homes, and we will do our duty. Undecim. O bellum magno opere pertimescendum, cum hanc sit habiturus Catilina, scortorum cohortem praetoriam, instruite nunc, quirites, contra hastam preclaras Catiline copias vestra praesidia vestrosque exercitus, et primum gladiatori illi confecto et saucio consules imperatoresque vestros opponite.
deinde contra illam naufragorum eiectam ac debilitatam manum florem totius Italiae ac robur educite. Iam vero urbes coloniarum ac municipiorum respondebunt Catiline tumulis Silvestribus. Neque ego ceteras copias ornamenta presidia vestra cum Ilius Latronis in opia atque egestate confere debeo, sed si omissis his rebus quibus nos suppenditamur eget ille senatu equitibus Romanis urbe erario vecticalibus cuncta Italia provincis omnibus exteris nationibus si his rebus omissis causas ipsas quae inter se confligunt contendere velimus ex eo ipso quam valde illi iaceant intellegere possumus ex hac enim parte pudor pugnat illinc petulantia hinc pudicitia illinc stuprum hinc fides illinc fraudatio hinc pietas illinc scelus hinc constantia illinc furor hinc honestas illinc turpitudo hinc continentia illinc libido denique equitas temperantia fortitudo prudentia virtutes omnes certant cum iniquitate luxuria ignavia temeritate cum vitis omnibus postremo copia cum egestate bona ratio cum perdita mens sana cum amnetia bona denique spes cum omnium rerum desperatione confligit in eius modi certamine ac proelio nonne etiam si hominum studia deficiant de ipsi immortales cogant ab his preclarissimis virtutibus tot et tanta vitia superari. Duodecim. Quae cum ita sint, Quirites, vos, quem ad modum iam ante adixi, vestra tecta vigilis custodisque defendite. Mihi, ut urbi sine vestro, motu ac sine ulo, tumultus satis esset presidi, consultum atque provisum est. Coloni omnes municipesque vestri, certiores a me facti de hac nocturna excursione Catiline, facile urbes suas finesque defendent. Gladiatores, quam sibi ille manum, certissimam forte putavit, quamquam animo meliores sunt, quam pars patriciorum, potestate nostra continebuntur, quae metellus, quem ego hoc prospiciens in agrum Gallicum vicenumque premisi, aut opprimet hominem, aut omnes eius motus conatusque prohibebit. Reliquis autem de rebus constituendis, maturandis, agendis iam ad senatum referemus, quem vocari videtis. One more appeal to the conspirators who are still in the city. They can go out if they will, but any attempt at violence here will be crushed. This shall be done under my direction, with as little disturbance as possible. I rely upon the protection of the gods, to whom you must address your prayers. Nunc illos, qui in urbe remanserunt, atque ad Deo qui contra urbis salutem omniumque nostrum in urbea Catilina relicti sunt, quamquam sunt hostes tamen, quia sunt cives, monitos etiam atque etiam volo. Mea lenitas ad hunc si cui solutior visa est, hoc expectavit, ut id quod latebat erumperet. Quod vericum est, iam non possum oblivisci, meam hanc esse patriam, me horum esse consulem, mihi aut cum his, vivendum aut pro his, esse moriendum. Nullus est portis, custos, nullus insidiator vie. Si qui exire volunt, convivere possum. Qui vero se in urbe commoverit, cuius ego non modo factum, sed inceptum ullum, conatumve contra patriam deprehendero, sentiet in hac urbe esse consules vigilantes, esse magistratus egregios, esse fortem senatum, esse arma, esse carcerem, quem vindicem
nefariorum ac manifestorum scelerum maiores nostri esse voluerunt. 13. Atque hec omnia sic agentur, Quirites, ut maxime res minimo motu, pericula summa nullo tumultu, bellum intestinum, ac domesticum post hominum memoriam, crudelissimum et maximum me, uno togato duce, et imperatore sedetur, quod ego sic administrabo Quirites, ut si ullo modo fieri poterit, ne improbus quidem quisquam in hac urbe poenam suis celeris suferat, sed si vis manifestate audacie, si impedens patrie periculum me necessario de hac animi lenitate deduxerit, illud profecto perficiam, quod in tanto et tam insidioso bello vix optandum videtur, ut neque bonus quisquam intereat, paucorumque poena vos iam omnes salvi esse possitis, quae quidem ego neque mea prudentia, neque humanis consilis fretus polliceor vobis, Quirites, sed multis et non dubis deorum immortalium significationibus, quibus ego ducibus in hanc spem sententiamque sum ingressus, qui iam non procul, ut quondam solebant, ab externo hoste, atque longinquo, sed hic presentes suo, numine atque auxilio sua templa, atque urbis tecta defendent, quos vos, Quirites, precari, venerari, implorare debetis, ut, quam urbem pulcherimam, florentissimamque esse voluerunt, hanc omnibus hostium, copis terra marique, superatis, a perditissimorum, civium nefario scelere defendant. End of section 2 of Cicero's speeches against Catilina. Section 6 of Cicero's speeches against Catilina. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Recording by Tony Oliva. Speeches against Catilina by Marcus Tullius Cicero, with introduction and notes by Ernest Alfred Upcott. Oration 3. Before the people. Citizens, this day I have saved the state, and may claim equal honor with its founder. Let me tell you what has taken place in the Senate. Unus. Rem publicam, Quirites, vitamque omnium vestrum, bona fortunas, coniuges liberosque vestros atque hoc domicilium clarissimi imperii, fortunatissimam pulcherimamque urbem hodierno die deorum immortalium sumo erga vos amore, laboribus consiliis periculis meis, e flamma atque ferro ac paene ex faucibus fati ereptam et vobis conservatam ac restitutam videtis. Et si non minus nobis iucundi atque illustres sunt idies, quibus conservamur, quam illi quibus nascimur, quod salutis certa laetitia est, nascendi in certa conditio, et quod sine sensu nascimur, cum voluptate servamur profecto quoniam illum, qui hanc urbem condidit, ad Deos immortales benevolentia famaque sustulimus, esse apud
vos posterosque vestros in honore debebitis, qui eandem hanc urbem conditam amplificatamque servavit. Nam toti urbi, templis velubris, tectis ac moenibus subiectos prope iam ignes circumdatosque restinximus, eidemque gladios in rem publicam destrictos retudimus mucronesque eorum a iugulis vestris deiecimus, quae quoniam in senatu inlustrata patefacta comperta sunt per me, vobis iam exponam breviter, Quirites, ut et quanta et quam manifesta et qua ratione investigata et comprehensa sint, vos qui ignoratis et expectatis scire positis. Since Catilina departed, I have been on the watch for evidence against his confederates. I found that Lentulus had been tampering with the delegates of the Allobroges, and was sending letters by them to Gaul and to Catilina. Here was my opportunity. By my orders, 2 of the praetors last night arrested the delegates with Volturcius, the agent of Lentulus, at the Mulvian Bridge, seized their letters, and brought them to me. I sent for Lentulus, Cethegus, Statilius, and Gabinius, convoked the Senate, and conveyed thither the whole party, with the letters unopened. Another praetor, sent by me, seized a collection of arms in the house of Cethegus. Principio ut Catilina paucis ante diebus erupit ex urbe, cum sceleris sui socios, uiusque nefarii belli accerimos duces, Romae reliquisset, semper vigilavi et providi, Quirites, quem ad modum in tantis et tam absconditis insidiis salvi esse possemus. Duo. Nam tum cum ex urbe Catilinam eikiebam non enim iam vereor huius verbi invidiam, cum illa magis sit timenda quod vivus exierit, sed tum cum illum exterminari volebam, aut reliquam coniuratorum manum simul exituram aut eos, qui restitisent infirmos sine illo ac debiles fore putabam, atque ego ut vidi, quos maximo furore et scelere esse inflammatos sciebam, eos nobiscum esse et Romae remansisse in eo omnes dies noctesque consumpsi, ut quid agerent, quid molirentur, sentirem ac viderem, ut quoniam auribus vestris propter incredibilem magnitudinem sceleris minorem fidem faceret oratio mea, rem ita comprehenderem, ut tum demum animis saluti vestrae provideretis, cum oculis maleficium ipsum videretis. Itaque ut comperi legatos allobrogum belli transalpini et tumultus Gallici excitandi causa a Publius Lentulo esse solicitatos, eosque in Galliam ad suos cives eodemque itinere cum literis mandatisque ad Catilinam esse missos, committemque iis adjunctum esse te
Turcium, atque huic ad Catilinam esse datas litteras facultatem mihi oblatam putavi, ut quod erat difficilimum, quodque ego semper optabam ab dis immortalibus, tota res non solum a me, sed etiam a senatu et a vobis manifesto deprehenderetur. Itaque hesterno die Lucius Flaccum et C Pomptinum praetores fortissimos atque amantissimos rei publicae viros ad me vocavi rem exposui, quid fieri placeret ostendi, illi autem qui omnia de republica praeclara atque egregia sentirent, sine recusatione ac sine ulla mora negotium susceperunt, et cum ad vesperasceret occulte ad pontem mulvium pervenerunt, atque ibi in proximis vilis ita bipertito fuerunt, ut Tiberis inter eos et pons interesset, eodem autem et ipsi sine cuiusquam suspicione multos fortes viros eduxerant, et ego ex praefectura Reatina cum plures delectos adolescentes, quorum opera utor assidue in rei publicae praesidio cum gladiis miseram. Interim tertia fere vigilia exacta, cum iam pontem magno comitatu legati allobrogum ingredi inciperent unaque Volturcius. Fit in eos impetus educuntur et ab illis gladii et a nostris. Res praetoribus erat nota solis, ignorabatur a ceteris. 3. Tum interventu Pomptini atque Flacci pugna, quae erat commissa, sedatur. Litterae, quae cumque erant in eo comitatu, integris signis praetoribus traduntur, ipsi comprehensi ad me, cum iam dilucesceret, deducuntur, atque horum omnium scelerum improvisimum machinatorem, cimbrum Gabinium statim ad me nihildum suspicantem vocavi. Deinde item arcesitus est el Statilius, et post eum Cethegus, tardissime autem Lentulus venit. Credo, quod in litteris dandis praeter consuetudinem proxima nocte vigilarat. Cum summis et clarissimis huius civitatis viris, qui audita re frequentes ad me mane convenerant, litteras a me prius apperiri quam ad senatum deferi placeret, ne si nihil esset inventum, temere a me tantus tumultus injectus civitati videretur, negavi me esse facturum, ut de periculo publico non ad consilium publicum rem integram deferem. Etenim Quirites, si ea quae erant ad me delata, reperta non essent, tamen ego non arbitravar in tantis rei publicae, periculis esse mihi nimiam diligentiam pertimescendam. Senatum frequentem celeriter ut vidistis coegi. Atque interea
statim admonitu allobrogum, Caius Sulpicium praetorem fortem virum missi, qui ex aedibus Cethegi, si quid telorum esset efferret, ex quibus ille maximum sicarum numerum et gladiorum extulit. Before the Senate, Volturcius made a confession. The Gauls disclosed their dealings with the conspirators, and the letters which their writers, Cethegus, Statilius, and Lentulus, were forced to acknowledge, were found, when read, to confirm their evidence. Cethegus gave up his defense. Lentulus tried to cross-examine the Gauls, but broke down, especially when his letter to Catilina was read. Finally, Gabinius, like the rest, was reduced to silence. Quatuor. Introduxi Volturcium sine Gallis, fidem publicam iussu senatus dedi, hortatus sum ut eaquae sciret sine timore indicaret, tum ille dixit, cum vix sex magno timore recreasset, a Publius Lentulo se habere ad Catilinam mandata, et litteras, ut servorum praesidio uteretur, ut ad urbem quam primum cum exercitu accederet id autem eo consilio, ut cum urbem ex omnibus partibus, quem ad modum de scriptum distributumque erat, incendiscent caedemque infinitam civium fecissent, praesto esset ille, qui et fugientes exciperet, et secum his urbanis ducibus coniugeret, introducti autem Galli, ius iurandum sibi et litteras ab Lentulo Cethego Statilio ad suam gentem data esse dixerunt, atque ita sibi ab his et a Lucius Cassio esse praescriptum ut equitatum in Italiam quam primum mitterent, pedestres sibi copias non de futuras, Lentulum autem sibi confirmasse ex fatis Sibilinis haruspicumque responsis, se esse illum tertium Cornelium, ad quem regnum huius urbis atque imperium pervenire esset necesse, quinam ante, se et Sullam fuisse, eiundemque dixisse fatalem hunc esse annum ad interitum huius urbis atque imperii, qui esset annus decimus post virginum absolutionem, post Capitolii autem incensionem vicesimus, hanc autem Cethego cum ceteris controversiam fuisse dixerunt, quod Lentulo et aliis Saturnalibus caedem fieri atque urbem incendi placeret, Cethego nimium id longum videretur. Quinque. Ac ne longum sit, Quirites, tabellas proferi iussimus, quae a quoque dicebantur datae. Primo ostendimus Cethego signum cognovit, nos linum incidimus legimus. Erat scriptum ipsius manu allobrogum senatui et populo, sese quae eorum legatis confirmasset facturum esse, orare ut item illi facerent, quae sibi legati eorum recepissent. Tum Cethegus, qui Paulo
ante aliquid tamen de gladiis ac sicis, quae apud ipsum erant deprehensa, respondisset dixissetque se semper bonorum ferramentorum studiosum fuisse, recitatis litteris debilitatus atque abiectus conscientia repente contiquit, introductus est Statilius, cognovit et signum et manum suam, recitatae sunt tabellae in eandem fere sententiam. Confessus est. Tum ostendit tabellas lentulo et quaesivi cognosceretne signum adnuit. Est vero inquam notum quidem signum imago avitui clarissimi viri, qui amavit unice patriam et cives suos, quae quidem te a tanto scelere etiam muta revocare debuit. Leguntur eadem ratione ad senatum, allobrogum populumque literae, si quid de his rebus dicere velet, feci potestatem, atque ille primo quidem negavit, post autem aliquanto toto iam indicio exposito, atque edito surrexit quae sivit a Gallis, quid sibi esset cum iis, quam ob rem domum suam venissent itemque a Volturcio, qui cum illi breviter constanterque respondissent, perquem ad eum quotiensque venissent, quaesissentque abeo, nihil ne secum esset de fatis Sibilinis locutus, tum ille subito scelere demens, quanta conscientiae vis esset ostendit, nam cum id posset infitiari, repente praeter opinionem omnium confessus est. Ita eum non modo ingenium illud et dicendi exercitatio, qua semper valuit, sed etiam propter vim manifesti atque deprehensi sceleris impudentia qua superabat omnes, improbitasque defecit. Volturcius vero subito litteras proferi atque aperiri iubet, quas sivi a lentulo ad Catilinam datas esse dicebat, atque ibi vehementissime perturbatus lentulus tamen et signum et manum suam cognovit, erant autem sine nomine sedita, quis sim scies ex hoc, quem ad te misi, cura ut vir sis et cogita, quem in locum sis progressus, vide quid iam tibi sit necesse, et cura ut omnium tibi auxilia adjungas, et iam infimorum. Gabinius, deinde introductus, cum primo impudenter respondere coepisset, ad extremum nihil ex iis quae Galli insimulabant negavit, ac mihi quidem quirites, cum illa certissima visa sunt argumenta atque indicia sceleris. Tabellae signa manus denique unius cuiusque confessio tumulto certiora illa color oculi vultus taciturnitas, sic enim obstipuerant, sic terram intuebantur, sic furtim non numquam inter se aspiciebant,
ut non iam ab aliis indicari, sed indicare se ipsi viderentur. The Senate then voted thanks to me, my colleague, and the praetors, placed under arrest Lentulus, who had resigned his praetorship, and 8 others, and decreed a supplicatio in my name, an honour never before bestowed on a civil magistrate. 6. Indiciis expositis atque editis Quirites senatum consului de summa republica quid fieri placeret, dictae sunt a principibus acerrimae ac fortissimae sententiae, quas senatus sine ulla varietate est secutus, et quoniam nondum est per scriptum senatus consultum ex memoria vobis Quirites, quid senatus censuerit exponam. Primum mihi gratiae verbis amplissimis aguntur, quod virtute consilio providentia mea res publica maximis periculis sit liberata, deinde Lucius Flaccus et Caius Pomptinus praetores, quod eorum opera forti fidelique usus essem merito ac iure laudantur, atque etiam viro forti collegae meo laus impertitur quod eos, qui huius conjurationis participes fuissent, a suis et rei publicae consiliis removisset, atque ita censuerunt ut Publius Lentulus, cum se praetura abdicasset, in custodiam traderetur, itemque uti Caius Cethegus, Lucius Statilius, Publius Gabinius, qui omnes praesentes erant, in custodiam traderentur, atque idem hoc decretum est in el casium, qui sibi procurationem incendendae urbis depoposcerat in Ceparium, qui ad solicitandos pastores Apuliam attributam esse erat indicatum, in P. Furium, qui est de iis colonis, quos faesulas el sulla deduxit, in Q. Annium Chilonem, qui una cum hoc furio semper erat in hac allobrogum solicitatione versatus, in P. Ubrenum libertinum hominem, a quo primum Gallos ad Gabinium perductos esse constabat, atque ea lenitate senatus usus est, Quirites, ut ex tanta conjuratione tantaque hac multitudine domesticorum hostium novem hominum perditissimorum poena re publica conservata, reliquorum mentes sanare posse arbitraretur, atque etiam supplicatio dis immortalibus pro singulare eorum merito meo nomine decreta est, quod mihi primum post hanc urbem conditam togato contigit, et his verbis decreta est, quod urbem incendiis caede cives, Italiam bello liberassem, quae supplicatio si cum ceteris supplicationibus conferatur, hoc interest, quod ceterae bene gesta, haec una conservata re publica constituta est, atque illud
quod faciendum primum fuit, factum atque transactum est. Nam Publius Lentulus, quamquam pate factus indiciis et confessionibus suis, judicio senatus non modo praetoris ius, verum etiam civis amiserat, tamen magistratus se abdicavit, ut quae religio che Mario clarissimo viro non fuerat quo minus che Glauciam de quo nihil nominatim erat decretum praetorem occideret ea nos religione in privato pe Lentulo puniendo liberaremur. We have thus defeated the conspiracy, but the struggle would have been much more severe if Catilina had remained in the city. Septem. Nunc quoniam, Quirites, consceleratissimi periculosissimque belli nefarios duces captos iam et comprehensos tenetis, existimare debetis, omnes Catilinae copias, omnes spes atque opes his de pulsis urbis periculis concidisse, quem quidem ego cum ex urbe pelebam, hoc providebam animo, Quirites, remoto Catilina non mihi esse pe Lentuli somnum nec el casii adipes nec che cethegi furiosam temeritatem pertimescendam ille erat unus timendus ex istis omnibus, sed tam diu dum urbis moenibus continebatur, omnia norat, omnium aditus tenebat, appellare, tentare, solicitare poterat, audebat, erat ei consilium ad facinus aptum, consilio autem neque lingua neque manus deerat, iam ad certas res conficiendas certos homines delectos ac descriptos habebat, neque vero cum aliquid mandarat, confectum putabat, nihil erat quod non ipse obiret, occurreret, vigilaret, laboraret, frigus sitim famem ferre poterat. Hunc ego hominem tam acrem, tam audacem, tam paratum, tam calidum, tam in scelere vigilantem, tam in perditis rebus diligentem, nisi ex domesticis insidiis in castrense latrocinium compulissem, dicam id quod sentio, Quirites, non facile hanc tantam molem malia vestris cervicibus depulissem, non ille nobis Saturnalia constituisset neque tanto ante exitii ac fati diem rei publicae denuntiaviset, neque commississet ut signum, ut litterae suae testes manifestis sceleris deprehenderentur, quae nunc illo absente sic gesta sunt, ut nullum in privata domo furtum quam sit tam palam inventum, quam haec tanta in re publica conjuratio manifesto inventa atque deprehensa est, quod si Catilina in urbe ad hanc diem remansiset, quamquam quod fuit omnibus eius consiliis occurri atque obstiti, tamen ut levissime dicam dimicandum nobis cum illo fuisset, neque nos umquam dum ille in urbe hostis esset, tantis periculis rem publicam tanta pace, tanto otio,
tanto silentio liberassemus. Many signs show that the gods have had us under their special protection. The soothsayers warned us of our danger 2 years ago, when the Capitol was struck by lightning. They bade us avert it by making a new statue of Jupiter and turning it towards the Forum. It was erected this day, at the very moment when the conspiracy was being detected. It is Jupiter alone who has preserved us. 8. Quamquam haec omnia Quirites ita sunt a me administrata, ut deorum immortalium nutu atque consilio et gesta et provisa esse videantur, idque cum conjectura consequi possumus, quod vix videtur humani consilii tantarum rerum gubernatio esse potuisse. Tum vero ita praesentes his temporibus opem et auxilium nobis tulerunt, ut eos paene oculis videre possemus. Nam ut illa omitam visas nocturno tempore ab occidente faces adoremque caeli, ut fulminum iactus, ut terrae motus relinquam, ut omitam cetera quae ita multa nobis consulibus facta sunt, ut haec quae nunc fiunt canere di immortales viderentur, hoc certe quod sum dicturus, neque praetermit tendum, neque relinquendum est. Nam profecto memoria tenetis, cota et Torquato consulibus complures in Capitolio res de Caelo esse percusas, cum et simulacra deorum de pulsa sunt et statuae veterum hominum deiectae et legum aera liquefacta et tactus etiam ille, qui hanc urbam condidit Romulus, quem in auratum in Capitolio parvum atque lactantem uberibus lupinis inhiantem fuisse meministis, quoquidem tempore cum haruspices ex tota Etruria convenissent, caedes atque incendia et legum interitum et bellum civile ac domesticum et totius urbis atque imperii occasum ad propinquare dixerunt, nisidi immortales omni ratione placati suo numine prope fata ipsa flexissent. Itaque illorum responsis tum et ludi per dies decem facti sunt, neque resula, quae ad placandos Deos pertineret praetermissa est, eidemque iuserunt simulacrum Iovis facere maius et in excelso collocare et contra atque ante affuerat, ad orientem convertere axe separare dixerunt, si illud signum quod videtis solis ortum et forum curiamque conspiceret, fore ut ea consilia, quae clam essent inita contra salutem urbis atque imperii, inlustrarentur ut a senatu populoque Romano perspici possent, atque illud signum collocandum consules illi locaverunt, sed tanta fuit operis tarditas, ut neque superioribus consulibus, neque nobis ante hodiernum diem collocaretur. Novem, hic quis potest esse Quirites tam aversus a vero
tam praeceps, tam mente captus, qui neget haec omnia, quae videmus, praecipuece hanc urbem deorum immortalium nutu ac potestate administrari? Etenim cum esset ita responsum caedes incendia interitum rei publicae comparari, et ea percives, quae tum propter magnitudinem scelerum non nullis incredibilia videbantur, ea non modo cogitata a nefariis civibus, verum etiam suscepta sensistis. Illud vero nonne ita praesens est, ut nutu iovis optimi maximi factum esse videatur, ut cum hodierno die mane per forum meo iussu et coniurati et eorum indices in aedem concordiae ducerentur, eo ipso tempore signum statueretur, quo collocato atque ad vos senatumque converso omnia, quae erant cogitata contra salutem omnium, illustrata et pate facta vidistis. Quo etiam maiore sunt isti odio supplicioque digni, qui non solum vestris domiciliis atque tectis, sed etiam deorum templis atque delubris sunt funestos ac nefarios, ignes inferre connati. Quibus ego, si me restituisse dicam, nimium mihi sumam et non sim ferendus, ille Jupiter restitit, ille Capitolium, ille haec templa, ille cunctam urbem, ille vos omnes salvos esse voluit. Dis ego immortalibus ducibus hanc mentem voluntatemque suscepi atque ad haec tanta indicia perveni. Iam vero ab lentulo ceterisque domesticis hostibus tam dementer tantae res creditae et ignotis et barbaris commissaque litterae numquam essent profecto, nisi abdis immortalibus huic tantae audaciae consilium esset ereptum, quid vero ut homines Galli ex civitate male pacata, quae gens una restat, quae bellum populo Romano facere posse et non nolle videatur, spem imperii ac rerum amplissimarum ultro sivi a patriciis hominibus oblatam neglegerent vestramque salutem suis opibus anteponerent, id non divinitus factum esse putatis, praesertim qui nos non pugnando, sed tacendo superare potuerint. Celebrate then the thanksgiving. Never was one better deserved. We have had many civil disturbances in the last 20 years, and much bloodshed, but in these revolution was the object, not the destruction of the state. Decem. Quam obrem, Quirites, quoniam ad omnia pulvinaria supplicatio decreta est, celebrato te illos dies cum coniugibus ac liberis vestris, nam multis saepe honores dis immortalibus justi habiti sunt ac debiti,
sed profecto justiores numquam. Erepti enim estis ex crudelissimo ac miserrimo interitu, sine caedi, sine sanguine, sine exercitu, sine dimicatione togati me uno togato, duce et imperatore vicistis. Etenim recordamini quirites, omnes civiles dissensiones non solum eas, quas audistis, sed eas, quas vosmet ipsi meministis, atque vidistis. El sulla pe supicium oppressit, que Marium, custodem huius urbis, mutosque fortes viros partim eiecit ex civitate, partim interemit. Cnaius Octavius, consul armis, expulit ex urbe collegam, omnis hic locus acervis corporum et civium sanguine redundavit. Superavit postea Cina cum Mario, tum vero clarissimus viris interfectis, lumina civitatis extincta sunt. Ultus est huius victoriae crudelitatem postea sulla, ne dici quidem opus est, quanta diminutione civium et quanta calamitate rei publicae. Dissensit Lepidus a clarissimo ac fortissimo viro, Quintus Catulo, attulit non tam ipsius interitus rei publicae luctum quam ceterorum, atque illae tamen omnes dissensiones, quae non ad delendam, sed ad commutandam rem publicam pertinebant, non illi nullam esse rem publicam, sed in ea quae esset, se esse principes, neque hanc urbem conflagrare, sed se in hac urbe florere voluerunt. Eius modi fuerunt, ut non reconciliatione concordiae, sed internecione civium diudicatae sint. In hoc autem uno post hominum memoriam maximo crudelissimoque bello, quale bellum nulla umquam barbaria cum sua gente gesit, quo in bello lex haec fuit a Lentulo, Catilina, Cetego, Cassio constituta, ut omnes, qui salva urbes salvi esse possent, in hostium numero ducerentur, ita megesi quirites, ut omnes salvi conservaremini, et cum hostes vestri tantum civium super futurum putassent, quantum infinitae caedi restitisset, tantum autem urbis, quantum flamma obire non potuisset, et urbem et cives integros incolumesque servavi. I ask no reward but your recollection of my services. Unlike foreign conquerors, I must live side by side with my enemies. Be it yours to see that I do not suffer from the hatred of the wicked which I have provoked. Life can give me no greater honor. I will strive to prove worthy of it in future. Make your prayers, then, to Jupiter, and guard your homes tonight. The danger will soon be over. Undecim. Quibus pro tantis rebus, quirites, nullum ego a vobis, praemium virtutis, nullum insigne honoris, nullum monumentum laudis
postulo praeterquam huius diei memoriam sempiternam in animis ego vestris omnes triumphos meos omnia ornamenta honoris monumenta gloriae laudis insignia condi et collocari volo nihil me mutum potest delectare nihil tacitum nihil denique eius modi quod etiam minus digni adsequi possint memoria vestra quirites res nostrae alentur sermonibus crescent literarum monumentis inveterascent et conroborabuntur eandemque diem intellego quam spero aeternam fore propagatam esse et ad salutem urbis et ad memoriam consulatus mei unoque tempore in hac re publica duos cives extitisse quorum alter fines vestri imperii non terrae sed caeli regionibus terminaret alter eiusdem imperii domicilium sedesque servaret. Duodecim. Sed quoniam earum rerum, quas ego gessi non eadem est fortuna atque condicio quae illorum, qui externa bella gesserunt, quod mihi cum iis vivendum est, quos vici ac subegi, illi hostes aut interfectos aut oppressos reliquerunt, vestrum est quirites, si ceteris facta sua recte prosunt, mihi mea ne quando obsint providere. Mentes enim hominum audacissimorum sceleratae, ac nefariae, ne vobis nocere possent ego providi, ne mihi noceant vestrum est providere, quamquam quirites, mihi quidem ipsi nihil ab istis iam noceri potest, magnum enum est in bonis praesidium, quod mihi in perpetuum comparatum est, magna in re publica dignitas, quae me semper tacita defendet, magna vis conscientiae, quam qui neglegunt, cum me violare volent, se ipsi indicabunt, est etiam in nobis is animus, quirites, ut non modo nullius audaciae cedamus, sed etiam omnes improbos ultro semper lacessamus, quod si omnis impetus domesticorum hostium de pulsus a vobis, se in me unum converterit, vobis erit videndum, quirites, qua condicione post hac eos esse velitis, qui se pro salute vestra obtulerent invidiae periculisque omnibus, mihi quidem ipsi quid est, quod iam ad vitae fructum possit adquiri, cum praesertim neque in honore vestro neque in gloria virtutis quidquam videam altius, quo mihi lubeat ascendere? Illud profecto perficiam quirites, ut ea quae gessi in consulatu privatus tuear atque ornem, ut si qua est invidia conservanda re publica suscepta, laedat invidos, mihi valeat ad gloriam, denique ita me in republica tractabo, ut
meminerim semper quae gesserim, curemque ut ea virtute, non casu gesta esse videantur, vos quirites, quoniam iam nox est, venerati Iovem illum, custodem huius urbis ac vestrum, in vestra tecta discedite, et ea, quamquam iam est periculum de pulsum, tamen aeque ac priore nocte custodiis vigiliisque defendite. Idne vobis diutius faciendum sit atque ut in perpetua pace esse possitis providebo. End of Oration 3. Before the people. Section 7 of Cicero's Speeches against Catilina. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Speeches against Catilina by Marcus Tullius Cicero, with introduction and notes by Ernest Alfred Upcott. Oration 4. Before the Senate. Senators, I see all eyes turned upon me. I appreciate your anxiety on my behalf, but dismiss all care for me from your minds. I am ready to meet all contingencies, though not unmoved by the fears of those dear to me. Unus. Video patris conscripti, in me omnium vestra ora, atque oculos esse conversos. Video vos, non solum de vestro ac republicae, verum etiam, si id depulsum sit, de meo periculo esse solicitos. Es mihi iucunda in malis et grate, in dolore vestra erga me voluntas, sed meam, per Deos immortales, deponite atque obliti, salutis mei de vobis, ac de vestris cogitate. Mihi si haec, condicio consulatus data est, ut omnes acerpitates, omnes dolores cruciatusque preferam, ferum nos solum fortiritur, verum etiam lubenter, dum modo meis laboribus, vobis populoque Romano, dignata salusque pariatur, ego sum ille consul patres conscripti, cui no forum, in quo omnis aquitas continetur, non campus, consularibus auspiciis consecratus, non curia, summum auxium omnium genitum, non domus, commune perfugium, non lectus, ad quietum datus, non denique haec sedis honores, umquam vacua mortis, periculo atque insidiis fuit, ego multa taqui, multa pertuli, multa concessi, multa meo quodam dolore, in vestro timore sanavi. Nunc si hunc exitum consulatus, midi immortales, esse volerunt, ut vos populumque Romanum, excade miserrima, conjuges liberosque, vestros virginesque vestales, ex acerbissima vexatione, templa atque delubra, haec pulcherrimam patriam omnium nostrum, ex foedissime flamme, tota Italiam ex bello, et vestitate eriparam, quae cumque mihi uni proponitur fortuna subiatur. Et enim, si Publius Lentulus, suum nomen inductus, a vatibus fatale, ad pernicium rei publicae fore putavit, cur ego non laeter meum consulatum ad salutum populi Romani prope fatale existite? Duo. Quare patris conscripti, consulite vobis, prospicite patriae, conservate vos, conjuges, libros fortunasque vestras, populi Romani nomen salutumque defendite, mihi pacere ac de me cogite desinite.
nam primum debeo sperare, omnes deos, qui huic urbi praesident, pro eo mihi ac merore relaturos esse gratiam, denide, si quid obtigerit, aequo animo paratoque moriar. Nam neque torpis mor, forti vero potus accidere, naque immaturi consulari, neque misera sapienti, nec tamen ego sum, ille ferius, qui fratres carissimi et amantissimi, praesentis maerore, non movere horumque omnium lacrimis, a quibus me, circumsessum videntis, neque meam mentem non domum saepe revocat, ex animate uxor, et abiata metu filia, et parvulus filius, quem mihi videtur amplecti, res publica tamquam obsidem consulatus mei, neque ille, qui expectans, huiz exitum die stat, in conspectu meo gener. Mueror his rebus omnibus, sed in eam partem, uti salvi sint vobiscum omnes, etiam si me vis, aliqua oppresserit, potius, quam et ille et nos, una re publicae peste para amus. Think of the gravity of the situation. You have already by your measures shown your view of the case, but I will put it before you as though it were still an open question. Only remember that the evil is widespread and calls for energetic action. Quare patris conscripti, incumbite ad salutem re publicae, circumspicite omnes percellas, quae impendent, nisi providetis, non Titus Gracchus, quod iterum tribunus plebis, fiere voluit, non Gaius Gracchus, quod agrarius concitare conatus est, non Lucius Saturninus, quod Gaium Memmium occidit, in discrimum aliquad, atque in vestre severitatis judicium adducitur, tenentur qui ad urbis incendium, ad vestram omnium caedum, ad Catilinam accipiendum, Rome restiturunt, tenentur litere, signa, manus, denique, unius quiusque confessio, solicitantur alabroges, servitia excitantur, Catilina arcesitur, id es initium concilium, ut interfectis omnibus, nemo ne ad depolandum, quidem populi Romani nomen, atque ad lamentadum, tanti imperii calamitatem relinquatur. 3. Haec omnia indiciis detulerunt, re confessi sunt, vos multis iam judiciis, judica vistis, primum quad mihi gratias egistis, singularibus verbis, et mea virtute, atque diligentia perditorem hominum, coniurationem pate factum esse decrevistis, deinde quad lentulum se abdicare praetura coegistis, tum quad eam et ceteros, de quibus judicastis, in custodiam dandus censuistis, maxime quad meo nomine supplicationem decrevistis, qui honos togato habitus, ante me est nemini, postrum hosternode, praemia legatis allobrogam, taetioque vulturcio, dedistis amplissima, quae sunt omnia eius modi, ut qui in custodiam nominatim dati sunt, sine ulle dubitatione a vos damnati esse videantur. Sed ego instui referre ad vos, patris conscripti, tamquam integrum, et de facto, quid judicetis, et de poene, quid censeatis, illa praedicam, quae sunt consulis, ego manum in republicae, versare ferorum, et noam quidam viscere, et concitare mala, iam pridem videbam, sed hanc tutam, tam exitiosam hebere, coniurationem aquiabus numquam putavit. Nunc quidquid est, quocumque vestre mentes incliniant atque sententiae,
statuendum vobis ante noctum est, quantum facinus advos delatum sit videtis, huic si paucus putatis ad fines est vehementur eratis, latius opinionem disseminatum est hac malum, manavit non sulam per Italiam, verum etiam transcendit Alpes, et obscure serpens multas iam provincias occupavit, id opprimi sustentando et prolatando, nolo pacto potest, quaecumque ratione placet, caleatur vobis vindicandum est. Two proposals are before us. Decimus Silanus would put the conspirators to death. Gaius Caesar would imprison them in some municipium for life, a plan difficult to carry out, and perhaps really more severe than the other. Quatuor. Video adhunc duas esse sententias. Unum decimi Silani, qui censet eos, qui haec delere conati sunt, morte esse multandos, alterum Gaii Caesaris, quae mortis poenam removet. Ceterorum suppliciorum omnes acerbitates amplectatur, uterque et pro sua dignitate et pro rerum magnitudine in summa severitate versatur, alter eos, qui nos omnes vita pruare conati sunt, qui delere imperium, qui populi Romani nomen extinguiare, punctum temporis free vita et hoc communi spiritu non putat oportere, atque hoc genes poene saepe in improbos cives in haec republicae esse usurpatem recordatur, alter intelligit mortem, abdis immortalibus, non esse supplicii causa constitutam, sed aut necessitatem naturae, aut laborum, ac miseriarum quietem, atque eam sapientes, numquam inviti, fortis saepe etiam lubentur opetuerunt, vincula vero, et ea sepiterna catere, ad singularum poenam nefari sceleris inventa sunt, municipiis dispertiri iubet, habere videtur res iniquitatem, si imperare velis, difficultatem, si rogare, decurnator tamen, si placet. Ego enim suppliciam, et ut spero reperiam, qui id, quod salutis omnium causa statueritis, non pudent esse sua dignatis recuerse. Adiungent gravem poenam municipiis, si quis eorum vincula ruperit. Horbilias custodias circumdat, et digna scelere hominum perditorem. Sancit, nam quis eorum poenam, quost condemnat, aut per senatum, aut per populum, possit lavare, eripit etiam spem, quae sola hominis in miseriis consolari solet, bona praeteria publicare iubet, vitam solam relinquet nefariis hominibus, quam si eripuisset, multas uno dolore, anime atque corpores, aerumnas, et omnes scolarum poenas edemiset, atque ut alique invite, formido improbis, esse posite, apud inferos eos modi, quaedam illi antiqui suppliciam impiis, constitua esse volerunt, quod vide licet intelligabant is remotis, non esse mortem ipsam pertimescendam. My personal interest is clear. As Caesar is a popular leader, I shall not, if you adopt his proposal, have to fear so much the attacks of that party. Some of its members I see are absent, as though they questioned our jurisdiction in this matter. Caesar has shown that he has no such scruples. Quinque. Nunc ego, patres conscripti, mea video quid intercit, si eriti sucuti sententiam Gaii Caesaris, quoniam hanc is in republicae viam, quae popularis habetur secutus est,
fortasse minus erunt, hoc actore et conitore, huisque sententiae, mihi popularis impetus per tim mescendi. Sin allum alterum, nesciu an amplius, mihi nogetii contrahator, sed tamen meorum periculorum rationis utilitas republicae vincat. Habemus enim ae cassere, sicut ipsius dignatas, et meorum eius amplitudo postulabat, sententiam tamquam obsidem perpetue in rem publicum voluntatis. Intellectum est, quid inter esset inter levitatem contionatorum et animum verum popularem saluti populi consulentem, video de istis, qui se popularis habere volant, abessem non neminem, ne de capite vita lecet civium Romanorum sententiam ferat, is et nudius tertius in custodiam cives Romanos dedit, et supplicationem mihi decrevit, et indicis hesterno die, maximis praemiis ad fecit, iam hoc nemini dubium est, qui reo custodiam, quae sitiori gratulationem, indici praemium decrerit, quid de tote re et cause judicarit, ad vero Gaius Caesar intelligit, legem sempronium esse de civibus Romanis constituam, qui autem republicae sit hostis, enim quem nolo modo esse posse, denique ipsum latorum semproniae legis, in ius populi poenas, republicae dependisse, idem ipsum lentulum, largitorem et prodigam, non putat, cum de perniciae populi Romani, exitio huis urbis, tam acerbe, tam creduliter cogitarit, etiam appellare posse popularem, homo mitissimus atque lenissimus non dubitat lentulum, aeternis tenebris, vinculisque mandere, et sancit imposternum, nec quis fuius supplicio lavando se iactare, et in perniciam populi Romani post hoc popularis esse possit, adiugit etiam publicationem bonorum, ut omnes animi cruciatus et corporis etiam egestas et mendicatas consequatur. In any case, we need not fear the charge of cruelty. In punishing crimes like these, severity is the truest humanity. Remember what Lucius Caesar said yesterday, yet the offenses of Gaius Gracchus cannot be compared to Catilina's. Sex. Quam ombrem, sive hoc statueritis, dederitis mihi comitem ad cantionem populo, carum atque iucundum. Sive salane sententiam, sique malueritis, facile me atque vos crudelitatis vituperatione populus Romanus exsolvit, atque obtinebo eam multo leniorem fuisse, quamquam patres conscripti, quae potes esse in tanti sceleris immanitate pudienda crudelatis? Ego enim de meo sensu judico, nam ita mihi salve re publicae, vos cum perfui liciat, ut ego, quod in hac cause vehemenitor sum, non atrociati animi moveor. Quis est enim me mitior? Sed singulari quadam humanitate et misericordiae. Videor enim mihi, videri hanc urbem, lucem orbis terrarum, atque arcum omnium gentium, subito uno incendio concidentem, cerno animo sepulta in patriae misores, atque in sepultos acervos civium, versator mihi atque oculos aspectus cathegi, et furor in vestra caede bacchanatis, cum vero mihi posui regnantem lentulem, sicu ipse se sperasse ex fatis confessus est, purpuratum esse huic Gabinium, cum exercitu venisse Catilinam.
tum lamentationem matrum familias, tum fugam virginum, atque puerorem, ac vexationem vergum vestalium per horresco, at quia mihi vehamentor, haec videntor misera atque miseranda, id circo in eos, qui ea perficere voluerunt, me severam vehamentemque praebeo, etinem quaero, si quis pater familias, liberi suis a servo interfecis, ux ore ocisa, incensa domo, supplicium de servo, nonquam acerbissimum sumpserit, utrum is clemens ac misericors an inhumanissimus et crudelissimus esse videator? Mihi vero importunus, ac ferius, qui non dolore et cruciatu, nocenti sumu dolorem cruciatumque lenierit, sic nos in his hominibus, qui nos, qui conjuges, qui liberos nostros trucidare voluerunt, qui singulas unius cuiusque nostro domos et hoc universum rei publicae domicilium delere conatur sunt, qui id egerunt, ut gentem allobrogum investigis huis urbis, atque in canere deflagare imperii conlocarent, si vehementissimi veremus, misericordias habimamur, sin remissiores esse voleremus, summe nobis crudelitatis in patre quiumque pernicie fama subienda est, nisi vero quiupiam Lucius Caeser, ver fortissimus et animassimus rei publicae, crudelior nutius tertius visus est, cum sororis suae, feminae lectissime, verum praesentem et audientem vita privandum esse dixit, cum aum suum iusu consulis interfectum filiumque eius impuberem, legatum ad patre misum in carcere nectatum esse dixit, quorum quod simile factum, quod intium delande rei publicae consilium, largitiones voluntus tum in re publica versata est, et partium caedem contentio. Atque eo tempore, huis avus lentuli, vir clarissimus, armatus gracum est persecutus, ille etiam grave tum vulnus accepit, ne quid de summe republicae de minuertur, hic ad inveritenda fundamenta rei publicae Gallos arcessit, Servitia concitat, Catilinam vocat, attribuit nos trocidandos Cathego, et cateros civis interfeciendos Gabindio, urbem inflammandum Cassio, Italiam totam vestandam, diripiendamque Catiline, where era mini conseo, ne in hoc scalere tam immani, octam nefando nimis aliquid, severe statuisse videam mini, multo magis est verendum, ne remissione puene, crudeliores in patriam, quam ne severitate, anima versionis nimis, vehementes in acerbissimos hostes, fuisse videa mini. You need not fear that we shall lack strength to carry out our decision. Every class in the state is with us, the knights, the civil servants, the freedmen, even the slaves. It is true that the shopkeepers have been solicited by Lentulus, but in vain. Septem. Sed ea, quae ex audio, patres conscripti, dissimulare non possum. Iaciuntur enim vocis, quae perenniunt ad aures meas, eorum qui vereri videntur, ut habeam satis, praesidii ad ea, quae vos statueritis hodierno de transegunda, omnia et provisa et perata et constituta sunt patris conscripti, cum mea summe curae, atque diligentia tum etiam multo maiore populi Romani ad summum imperium retinidum et ad communes fortunas conservandas voluntate
omnes adsum omnium ordinum homines, omnium generum, omnia denique aetatum, plenum est forum, plena templa circum forum, pleni omnes auditus huius loci ac templi. Causa est enim post urbem conditam, haec inventa sola, in qua omnes sentirent, unum atque idem, praeter eos, qui cum sibi viderent esse paraundum, cum omnibus potius, quam soli perire voluerunt, hosce ego omnes excipio et secerno lubenter, neque enim in improborum civium, sed in acerbissimorum hostium numero habendos puto. Cateri vero di immortales, quae frequentia, quo studio, quae virtute ad communum salutem dignitatemque consentiunt. Quid ego equites Romanos commemiorem? Quo vobis ita summam ordines conciliique concedent, us vobicum de more re publicae curtent, quos ex multorum annorum dissensione huius ordinis ad societatem concordiamque revocatos hodiernus Deis vobicus atque haec causa coniungit, quam si conjunctionem confirmatam in consolatu meo perpetuam in re publicae tenuverimus, confirmo vobis nullam post hoc malum civile ac domesticum ad ullum re publicae partem esse venturum, pari studio defendunde re publicae convenisse video tribunos aerios fortissimos viros scribas itam universos, quos cum causu hic Deis ad aerarium frequentasset, video ab expectatione sortis ad salute commune esse conversos, omnis ingenuorum ades multitudo etiam tenuisiorum. Quis enim est, qui non haec templa, aspectus urbis, possessio libertatis, lux denique haec ipsa, et hoc commune patriae solum, cum si carum, tum vero dulce atque iucundum? Octo. A peri pretium est, patris conscripti, libertinorum hominum studia cognoscere, qui sue virtute fortunam huius civitatis consecuti hanc suam patriam judicant. Quam quidam hic nati et sumo loco nati non patriam suam, sed urbem hostium esse judicaverunt, sed quid ego hosce omnes ordinesque commemoro, quos private fortunae, quos communis res publicae, quos denique libertas, eaque docissima est, ad salutem patriae defendendam excitavit? Servus est nemo, qui modo tolerabili condicione sit servitutis, qui non audaciam civium perhorescat, qui non haec stare cupiat, qui non tantum, quantum audet et quantum potest conferat ad communem salutem voluntatis, quare si, quem vestrum forte commuet hoc quod autium est, lenonem quendam lentuli, concursare circum tabernas, pretio sperare posse, solicitari animos igentium atque imperatorem, est id quidem coeptum atque tenatum, sed nulli sunt venenti tam, aut fortuna miseri, aut voluntate perditi, qui non illum ipsum celle atque operis, et quaestus contitiani locum, qui non cubile atque lectulum suum, qui denique non cursum hanc otiosum vitae suae salvum esse velent, multa vero maxima pars eorum, qui in tabernis sunt, imo vero, id enim potius est dicendum, genus hoc universum animatissimum est otii, et enim omne instrumentum, omnis opera, atque quaestus frequentia civium sustentator, alitur otio,
Quorum si quaestus, occluis Tibernis, minui solet, quid tandem incessis virtuum fuit? The people will not fail you. Do not fail them. Take advantage of their unanimity, and think of the gravity of the crisis. Novem. Quae cum ita sint, patres conscripti, vobis populi Romani praesidia non desunt. Vos ne populo Romano de esse videa mini providete, habetis consulem ex plurimis periculis et insidiis, atque ex medie morte non ad vitam suam, sed ad salutem vestram reservatum. Omnes ordines ad conservandam rem publicum mente, voluntate, studio, virtute, voce consentiunt, obsessa facibus et teliis, impie conjurationes, vobis supplex manus tendit, patria communis, vobis se, vobis vitam omnium civium, vobis arcum et capitolium, vobis aris penatium, vobis ignem illum veste sepulturnum, vobis omnium deorum templa, atque delubra, vobis moros atque urbis tecta commendat, praetere de vestre vitae, de conjugam vestarum atque liberorum anima, de fortunis omnium, de sedibus, de focis vestris, hodinero Dei vobis judicatum est. Habetis ducem memoram vestri, oblitum sui, quae non semper facultas datur, habetis omnes ordines, omnes homines, universum populum Romanum, ad quod incivi causae hodinero Dei primum videmus, unum atque idem sententiam, cogitate, quantis laboribus fundatum imperium, quante virtute stabulatum libertatem, quanta deorum benignitate auctus exaggeratasque fornutas una nox paene delerit, idne unam post hoc non modo confici, sed ne cogitare quidem possit ad civibus, hodierno Dei providendum est, atque haec, non ut vos, qui mihi studio paene praecuritis, excitaram, locutus sum, sed ut me vox, quae debet esse in re publicae princeps, officio functa consulari videritur. I know the danger I incur, but whatever comes, I shall never repent of what I have done. My achievements will find a place with those of our national heroes. My domestic enemies will wage eternal war upon me, but I trust in the protection of all good citizens. Decem. Nunc antiquam ad sententiam redeo, de me pauca dicam. Ego, quantum manus est conjuratorum, quam videtis esse per magnum, tantam me inimicorum multitudinem, sus capice video, sed eam judico esse turpem, et infirmam, et contemptam, et abiectam, quod si aliquando aliquius furore, et scalere concitata manus ista, plus alueret quam vestra, ac re publicae dignitas, me tamen meorum factorum, atque consiliorum numquam, patres conscripti, paenitabit, et enim mors, quam illi mihi fortasse minitantur, omnibus est parata, vitae tantem laudem, quanta vos me vestris decris honestastis, nemo est ad secutus, ceteris enim bene geste, mihi uni conservate re publicae, gratulationem decrevistis, sit Scipio clarus ille, quius consilio atque virtute, Hannibal in Africam redire, atque ex Italia decredere, coactus est, ornatur alter eximie laude Africanus, qui duas urbes huic imperio infestissimas, Carthaginem Numantiumque della wit, habeatur vir egregius, palus ille, quius curum rex potissimus
quandam et nobilissimus Perses honesta wit, sit aeterna gloriam Marius, quibus Italiam obsidione et metu servituis liberavit, anteponitur omnibus Pompeius, cuius res gestae atque virtutes aestem, quibus solis cursus regionibus ac terminis continitur. Erit profecto inter horum laudes, aliquid loqui nostrae gloriae, nisi forte maius est pate faciere nobis provincias, quo exiere possimus, quam curare ut etiam illi, qui absunt, habeant quo victores re virtantur, quamquam est uno laco condicior melior externe victoriae quam domesticae, quia hostes aliena gene aut oppressi serviunt, aut recipi in animicitiam beneficio se obligatos putant, qui autem ex numero civium dementia aliqua deprovati, hostes patriae semel esse coeperunt, eos cum a pernicie re publicae repolaris, nec vi coercere, nec beneficio placere possis, quare mihi cum perditis civibus aeternum bellum susciptum esse video, id ego vestro bonorumque animum auxilio memoriaque tantorum periculorum, quae no modo in hoc populo, qui servatus est, sed in omnium genitum sermonibus et mentibus semper haererabit, a me atque amis facile propulsare posse confido, neque ulla profecto tanta vis reperietur, quae junctionem vestram equitumque Romanorum, et tantam conspirationem bonorum omnium confringere, et labe factare possit. One reward I ask for my sacrifices and exertions, your recollection of my services, and your protection of my son. Vote then bravely, remembering the interests at stake, and I will carry out your decision. Undecim. Quae cum ita sint, pro imperio, pro exercitu, pro provinciae, quam neglexi, pro triumpho caterisque laudis insignibus, quae sunt a me proptor urbis vestraeque salutis custodiam repudiata, pro clientelis hospitiisque provincialibus, quae tamen urbanis opibus, non minore libore tueor quam comparo, pro his igitur omnibus rebus, et pro meis in vos singularibus studiis, et pro hac, quam perspicatis, ad conservandam re publicam diligentia nihil a vobis, nisi huius temporis, totiusque mei consulatus, memoriam postulo, quae dum erit in vistris fixa mentibus, tutissimo me moro saeptum esse arbitrabor, quod si mea spem vis, improborum fafellerit atque superoverit, commendo vobis meum parum filium, qui profecto satis erit praesidii, non solum ad salutem, verum etiam ad dignitatem, si eius, qui haec omnia sua solius periculo conservaverit, ilium filium esse memineritis, qua propter de summe salute vestrae populique Romani, de vestris conjugibus ac liberis, de aris ac focis, de fanis ac templis, de totius urbis tectis ac sedibus, de imperio ac libertate, de salute Italiae, de universae re publicae, de cernite diligenter, ut instuistis ac fortiter, habetis eum consulem, qui et parere vestris decretis non dubiet et ea, quae statueritis, quoat vivet, defendere et per se ipsam praestare. End of Oration 4 before the Senate.
End of Speeches against Catilina by Marcus Tullius Cicero, with introduction and notes by Ernest Alfred Upcott.